moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a oe malanga siasi I Samoa. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo. Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Ole li ole alofa fua ma le a mio tonu ia. Ole tātu atua e alofa muti vale ia. E tausia le li e whaingofi e. Sa vai au ona whaola mai lea o ia ia te au. Lo ngangai. Ia e fo iatu i lo mapusanga a wawanga le mai le li ia te oe. Lo mātou te mai o le langi. E pa ia lava oe. Ua mātou sapi au whamurianga nei tae hao. E ala i le ola fau e amai ua sangsangi fia le loto. E amata le aso fau i au lava vi inga lo mātou. Tua ua mātou fale ma le loto fia i au loto a pese o vi inga langa ina lo manu malo. Mātou vi ia te oe ma whapea atu e pa ia lava oe lo mātou tua. O le tua ma malu o le tua ma mana o le tua sili ese ma le matautia e ifo ia te oe o mea umalava na e whaia e le ai lava ma se etusa ma oe o lo walofa lo wha maoni mo lo wanga le leilo mātou tua e tu mau e o ngata anga o mea umalava. O le tupu oe o tupu e soifua ma le vavau e o lava i le wha vavau. O le tua oe la eidevi ingo le malu o le tua oe pulpulu le mātango fie. Ta maa whaafutei tele lava e lau mea lofa o le ola fau o mātou maua. E le nei tahe ao whaafutei le walofa o tūtai madu whai ngā mālo longa. Sa tōwha whai o te ngata. Ia lele ua malefo maita pa au maa inga wana whae fwoi whangunga le lei o au auna. Whape nama mātou o whiala ma le whiwhia o le mātou pese whaafutai lea ia te oe lau pule lea lo mātou atua. O le nei aso ma le mātou savalinga ia ua mātou tu inati o ao whamole mole tamā se e tau tai e le mātou wholaunga o whai nei. Awari tia whaiva le awhengai ma le tunu o le nei fo iasa whau e amai mātou le talo mantua nei mātou whanau a tu inatu lantou i au ongo le nei aso le paolo o ua ao lo mātou atua. Ia marutia ma leo ina ia mātou whanau o sa ili le poto e ala i au aonga. Ta maa whamuni i whaiva, whengai maa lemu te mai tai whai aonga. Ngā whamaleo au ina. Na i mātou whanau. Mātou tira nofo ia tunu ma mao e mana tua pēr sa moa le mātou te talo. Anga le leim whamuni ia le tunu e whaavai ia te oe le tua to tasi. Manuia te tai o Samoa, manuia na i o mātou tangata uma, le ngate i Samoa. A o le alala fo i mara pāpā awai i so se vaenga o le nei lalo langi. Whamuria fo le nei atunu o New Zealand o lo mātu na nofa ma mawai. I alo whangia fo le nei lalo langi mātu whanongalongo i tau o mamisa ua whano ai le ola o tangata lo mātu tama. Mātu le talo o e lava o le tupu o le filemu anga le leima ia whato o fima lia me uma o mea fo o lo tupu le nei vai tau o le savalinga. Tama ia whapula o mātu mata whalenganga. Se o mātou malama lama i winga o me oma lo tupu. Ele nei vai tau o savalinga o mātou iai. E mana tua pēle mātou le talo. Tu malu mo panga ma le tāpua inga nei o mātou mātua tu asin sino Samoa i malu maota malawara nei yaso. Te tōru waina la tō le mawhana whana lo walofa. Ne fo i vai teimo le malu lūle nei tūlangi o lo mātou na nofoi. Bawa pēlo la tō si fua laude le tino sidi lava i le hanganga. O mea oma lava o le amba whara mātou whaia. Ele nei aso fau e mailo mātou tua, mātou whaia lava ina ia fo i atu le vi inga i ante oe atu maupea i ora mātou whanta waa. Tamā, whamonmone se e whamonuia le tautua ale Radio Samoa ele nei aso a toa o mātou wole, mātou wala au i ne mea malava. E ala raswa whamana malo i Yesu Kiriso no mātou ri mora mātou whaola. Amen. Alleluia.
tātou whaafetai o le vi inga le tua langina la vai pese al kolisi whaafai au I malua. Le tau tua maore pore Samoa o tātoru, le July ono. In this update, New Zealanders are being warned to leave Iran as soon as possible if they can, as fighting intensifies. A safe travel alert says a number of flights are still operating, but airspace closures could occur at any time. Land routes out of Iran through Turkey and Armenia are still viable and have been used by other New Zealanders. Kiwis are also being advised to avoid travelling to countries in the region, including the UAE, Qatar, Kuwait and Jordan. Hope's shocking comments from politicians are not a common theme this election campaign. Stuart Nash has resigned his New Zealand First candidacy after calling his Napier opponent, MP Katie Nimmin, lazy for taking leave after having a baby. Last weekend, the party's deputy leader Shane Jones said political leaders should take off their knee pads when foreign leaders visit. Otago University's Michael Swanson says shock comments grab headlines but not votes. They are not things to sway people to come across from, say, Labour to New Zealand First. They are not the sorts of language that is going to go, man, that is the kind of thing that I want to vote for. The man who murdered Nelson police officer Lynn Fleming will learn his fate today. Hayden Tasker was found guilty of murder earlier this year after deliberately driving his car into police officers on New Year's Day 2025. He was also convicted of wounding Senior Sergeant Adam Ramsey. An extra layer or two will be needed this weekend as a polar blast hits much of the South Island. Temperatures are expected to drop tomorrow night. The Mackenzie district could have temperatures as low as -11. Met Service meteorologist Alana Burrows says road users are advised to take extra caution with black ice possible. It's getting very cold, particularly on Saturday. So do have a couple of road snowfall warning, one out for Milford Road, and then we also have one out for the Crown Range. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, 70-cap Silver Ferns defender Phoenix Karaka has little faith in the desire of Netball New Zealand's leadership to drag the ANZ Premiership to safety. The domestic competition staring down oblivion. Karaka, who plays for the Mystics, says the athletes' efforts to keep the Premiership alive aren't matched by the governing body's reshaped board and bosses. We're coming in trying to turn over every stone possible, and we are really fighting to make sure that we've looked at every option, and my confidence that it's reciprocated probably isn't there as such. And to the opening of New Zealand's Commonwealth Games campaign in Glasgow, men's singles bowler Shannon McElroy and the women's pair of Caitlin Inch and Selena Goddard have had wins on the indoor rink. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swa whamara malolo tātua ri whaalo i suki riso o te whatalofa mau whaafelo ai mau whaatu ni mai le abate le lava male whaalo alo sa molo wa te rupele le pa ia mana malo lau whaafunga ngara nei tai au sengi malo lava la soifua mana wia whaamalo foi ia le te nō whalau o te whatalofa e le pa ia mana malo sa mo i o tūlanga whaalupe whaasongo amala te whalasa i o pa ia sau tua whafa sa mo o lava le mamala le leo lo wha lolo lava le whainga ruenga le tua o au na tofi o le tātu matai le langi o la whaatuna pa ulia i so se vahenga au ki lani mani usina ma so se tafora nei ke lope ia wala le tua malona finangalo o lo whaafale le manuai manuia le alo atu mo sa ringa fo i o le whaunga re ni fo i wa yaso whaata lofa le whaafonga whale tua matausi sa o amata mai tai malo se le numan whanau o lo whaiona tāna whaatasi le nei fo i tai a fo ta lofa lava tātu awer vi inga mar whaafatai lo tātu matai le langi mo mori meru tu si fo mara mātu wala o tātu whasit whae lumo le nua lo tuale nua manua lo mala nei tai au vi ia pea o lona lava swafa lo whamaino tātu o tua tau taili tātu whalau wara nei fo i asa ma tātu whalau le lau lona alofa o tātu iai le nei fo i as foreile wa lua se fulu mar wha ia i aso o le masino i ulai o tātu whalau wara lua fe lua se fulu ma le ono usi mai lau mai mōma la whaafonga o le poro kanabe marua le tai au ana redi Samoa le whionga ngana mana tāsha vai lua so mai sini o tātu Facebook mari YouTube or Samoa se rota si matea ma le whionga pesta Algelo Sio o te wauna ni tamai meni te tuaina se pai le tulais fulu e le tai nei malolo usu malo la se fomaria ara mana ia malo fo le folau manuia lau sunga la o tavaile nei fo i tai vi ele li and happy Friday Samoa la tino pele malo le soifua
Ole, what's for ile lile. Yep, oh yes. Yeah, what time we pese masani. Thank God it's Friday. Yay, it's Friday, yay. Sao libo jale tulai ono o si mai la mai mo la fa fonga ole lui tau mole asom. Lo I tau mō le aso. Mana o le tamateine a Herodia I le ulu o Ioane le papatiso. Herodias' daughter, once the head of John the Baptist. Ma reko, ma tā upu e ono, o le foi upu e lua se fulu ma le wha. Ona uru fafo lea oia, ma fai atu I lona tina. O sea se mea o te fai atu I ai. Wa fai mai oia, o le ulu o Ioane le papatiso. Mana o le tamateine a Herodia, I le ulu o Ioane le papatiso. Herodias' daughter, once the head of John the Baptist. O tātou manao, tātou te manui ai. A o tātou manao foi, tātou te mālaia ma mawhati ai. Ma tautia le manao le nei I le tusi a mareko. O le tamateine a Herodia, le toa lua o Herota. Ua avel lona manao I lana tamateine. O le ase mea e whai atu ai, Herota ia te oe e te whai. Ia e whai atu, e te manao e laulu o Ioane le papatiso. Mafua le ita o Herodia ia Ioane le papatiso. Ona o Herodia, o le toa lua lea o le uso Herota. Lea ua toe no nofo ma Herota. Fai mai le tala Ioane le papatiso. E le tala wheangai, lea mea I se tupu. O le mafua anga lea. Na sai tia ai, e le tupu o Herota, Ioane le papatiso. I le fale pui pui. O le mafua anga fo I lea. O le fau le anga o Herodia le toa lua o Herota. Ina ia whaao se le anga, whaao le oti I a Ioane. Ona o lana mau, e le tala wheangai. Ona lano nofo. Ona o Herodia, o le toa lua lea, o le uso o Herota. Se manao ina a leanga. O se manao o se tina. Ai whaaui atu I le whanau. La tau te whaatino le fasi o ti tangata. La tau te whaatino le mea leanga. La tau te whaatino leanga sala. Mea tonu wā lea. Tau o le fau leanga. Manao leanga ia.
e le fina ngalo i ai le atua. O mana o e fau fau, e mafua, ona o le fia taui masui. E mafua, ona o le loto tinga. E mafua, ona o le loto ita. E mafua, ona o upu matala, na whaia e isi tangata. Sili ona leanga o le nei manao. Ona o le tau faa oso ele tina. O le manao leanga. Ai faa tino e ala i whanau. Samoa. O le taimi lava e te faa oso ai lau whanau. E faa tino se manao leanga. E pei o le manao herotia. E faa tino le fasioti tangata. E faa tino le taui masui. E faa tino le faa maualunga. E faa tino le faa sausidi. O le taimi lava lea. Tātou te maa lai ai. E ala i o tātou manao. E le tala whea ngai. I se tina. E le tala whea ngai i se tama. E le tala whea ngai i mātua. O na faa oso a lātou whānau. E faa tino o lātou manao leanga. I ola o a tātou whānau. Samoai. O le manao fau leanga. E tupu ai le fia fasioti tangata. Aua, tātou te wha o ngā ina a tātou whānau. Lātou te wha tino ina. O tātou manao leanga. O tātou manao angasala. O tātou manao fasioti tangata. E ala i lo lātou wola. I le neifo i aso. Ai a pe a sei e manao ia. I mea e le leia. Ai a pe a sei e manao ia. I le fina ngalo o lea tua. E te ola manui ai. Aua le whaau ngāina. Ola o a tātou whānau. E whaatino ina. O tātou manao leanga. Tātou te tālu. Lea tūwai. A oa o maia Samoa. So ia mātou te whaau ngāina. Nai a mātou whānau. E whaatino ina. O mātou manao leanga. Anga lelei mai lau fio i tautua ma au nanga au tangata i lene yasu. E tonu ma lelei ai mea umma. Lo laf suafa Yesu lo mātou wali ma lo mātou whaol. Ua mātou tatalo atu aine. Amen. Leia gaga fez so animai e lá o savali a toa foi mala o vai o vai o lata telemai lau tau tinoga ta fia ola fia tau mawhai Yesu halofa lave ai mai ta fia vai hilo a fio mai Yesu, oh,
If I maipu e taua vea o au feo o apua puanga mamea faigata ai o te savali malo ali lo faola Yesu alo fala vei mai tafia vai hilo afio mai Yesu o te alofa ia te oe he tu maupea he whavavau Yesu alofa la vei mai tafia vai hilo afio mai Yesu o te alofa ia te oe he tu maupea he whavavau He tu maupea he Le nganga fesoso ni mai o le pese o whamai ai le helu I tau mo le aso nei fo I tai ao le tau runga fo le lui tau mo tātou nei vai aso mo ni whaftai tele lava le sanga Reverend Edi Sona Ngafa ma lo whaftai tele mo le te pena o lui tau le ngata nei tai ao nei fo vai aso a toa se fulvaru le watiale tu lai ono le whafonga le polokalame maro le tai ao le Samoa amu nātua whalalonga le Christian Savings ma le Enterprise Motor Group I manu kauna minuto na whangasolo le tāra musika o le tai ao musika Whawhiwhia oe mwhasifai oe te aina maari riri tai o maruru whangi kai au sole whamara si au le tino. Alo sui tūte mga ruenga whai ua nei fo iwa yaso wha wano mai so taimi mo le tāra pakalame a reto leola. So ngai a pasta la whaara kopal te kuata fitu e le tai o nei o le tau runga fo I nāna pakalame o nei yaso le tātu maru le tai whananganga fo le nāmo le nei as for right today in history tāra pa vai pare mena tupula se rosu wha you like e le tēnau tau sanga pa mai o le tai na fitu e le tai o nei ma le whapongo telefone ngā le protania pēr tāra fitu. Pakalame mata fo nāu tāru tai au mo mo si tāru pa vai po a mai nunga la walo nei fo tai au. Talo whaave ta avale tātou wanga ia tu fo ilunga o le awala mai tau tu taimile nei ia o lea e so longa le leila wa fo ia le tātou awala tele file moonlight very very light e leo iei fo is wha lava tau ta avale nei taimile ta au ia ave ta avale whai le mulo ta au le was fulu iwa te ai leo no It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa. تسليمة يبطل عمو. Pai ngā batal talo taura nei foi tai au fau tamaki makaurau au ki lani o le no whanga neo whaasara launga Radio Samoa I walo I le maharu lūre nei taimi o le tai au winga wha mo wino le tau le sola a matele na awawa e puaoa ni sio vaenga o au ki lani pa utimu le telo vaenga o au ki lani whaasaratu le awa uli ma le fiafia na nei ma mawhatimunga ni sio taimi ma solo nangi ma le sabili mai mātu I sifo se furuono ma runga o le maharu lū mo tātou le so I vailona ma walalo tai au pe au via le whaasara na awaoa lang le nei pa unai wanga ni sio vaenga o au ki lani sifurfa Morunga maru rufa ma wina mo au ki lani le aso atai au le vainga yon tuatu au awalang le leipa o timu ni so vainga au ki lani le aso sa
Langi le leila so fua mara so lua mara so lulu mara stofi o vaiaso o luma na i atu. Whamamoa umana ua tuu ina maila mai. Taure ne fwoi taimi hole tae au. A e fia i lope ono lo fia lo fale i lo lunga. Si aki lo whanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si aki lo toa tusi pele ono a fia ngō fia lo mauta i lo lunga. Talanoa i lo ainga i me whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama tewo tu ama ota. Tātou te le pōrea le tau. Ai mawhai o na tātou sa uni mo fisuia i ngō winga le tau. O lo saonga le mu i taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Lua sumbal tasino po tiale tulai ono. Fesolai Willi Tavita. Siva Samoa te talaina whawhiwhianga. Rere Samoa re foi tae au malu lu le aturuanga. Jutu mangaruenga re tae au malu lus. Malu lus. Wha malo si mai. Lo whaia wha malo si mai. Awange isi si reu suke ore mo sako pingi au no e. Lawa maka Commonwealth. Ia pingi au no kako leu su suara kupe. Manu hea whai wande asa pesele moi. Le Siva Samoa Te awhai e te loa E whai ngō whie fo i ana tāna Mea e malama lama i le ngana Siva wha ata tau i winga o upu Wha ali fo i o lauanga nu E mata ngō whie i le mai moa Tanga o le Siva wha Samoa Le tau sala Samoa Ua sau sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Tata fiti le soma i miti Tiu susu fao manapa Asi vai lo patua le tau sala Ko te ungai ese lava Si apopu le tasi pe tau bala Awane i ngalo o lau tuinga Ma le upui lo tino ya ila Tosi uli o ala whau Le tau mai nono le lei ia mau Le ni fo o tima le kiki furu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Tau pati le au ai uli Tata fiti le soma i miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Hop, 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 mani Siva mai Ese lava Si a popule tasi pe tau bala Awane i ngalo lau tuinga Male ui lo tino ya ila Tosi uli o ala fau Le tau vai nono le lei ia mau E di fo o tima le kiki furu moa Sauni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Tata fiti le soma i miti Tiu susu fao i lo mana
Lo so malo lo chale chale ono malo fa taina tunu fa tsi mai le tara po kala me malo le tai au ta tu ye le lona lo su fa ni aso yu la tara fo lo lo fa lo se folo male ono ya to te fo tapa anga le fa fa tara fo mai lo ta Facebook ma le YouTube ne tai au anga man kia ora fa tapa ke makaro no fa ngana fa salo mo sabo e New Zealand nei ya o lo mato fa salo wa tu nei marukau le tu sauti o kilani ya no tato mafute so se vai ngore nei la lang no titi lo tu le ini so lo fa fo mai Samoa sa lai lua le fa tala fa meni se pa ngata palame ya o weary o ngit ka ko piko wari hei ya o melpone o ka fefe kwa ma fo me o ka ko ma fu ko mai ngi ka ya fo ya to la fo si mo ti uso ma lo fa ten fa tala fa mai nei ta ya fo ya man to te lo pa anga lo tato mafute le ngata ta si di mai to lo amo ya o kilani ya fa pera fo ya le fa mo ta si ono tasi matasi isa molo tara ba futai malo la borsi fo mo le tai o baba tu pe ni teleo flights po fainga malanga nafi paro si kere solo il po wa ngafiri ya Io, e vai. O le tūle leila le nā fo ile le o le mātai tūle le o le tau. Ia wa a tilo i ei. Pea ma le se fulu ono ia whainga malanga fo i e o ese atu i nei au kilani. Le malai wa le au kilani. O lea na le whaataunu i nāna nafi. Ia whaasolo ngei fo i maisi. E o awo, o te tilo au ia. E ei fo i o isi whainga malanga e peina o leanga kau land. Ia e peina toi whaafo i. Ia tau mawhai fo ile le se ikilia mua. O la songa fua lava ia se fulu fa leo fa yo fainga malanga o leana cancel ia ai o nge leisi se fulu fitu fo ina o malosi lale na fo ile le puao e pe ona ia lava fo ia na so a tiro lava la ipe ama se fulu iva lava ia leo fa fo ia o fainga malanga le ma fain fa taluina delay si fainga malanga ia o isi o le pe na to fa fo ile se tau kilia mo le vaenga fo ile land ai vale te lole tau whelolo nei le tai au, a me la usa mai lea mai o sisifo, a ngai mai nei saute, ia la e ma ngai a kiria lunga la wala e leo ini, nga o ngai ua ngā fo i a e pe e whai ama kaupa o mai isi kaimi. Ale mana e le e se pua o nei le tai au. So korsia ia unge ingi flight e delay ngi kaya fo, kasian mea a whapea ngā o ngawhi nanga pua o, alu no inga lai, ngā o ngawhi ale ngā. Ta fia ni se whai ngā malanga. Ia, kare rope ngā fia ni, tātou whai ngā malanga i Samoa, ia walanga o te leo flight, fo le ngā tai whai ngā malanga i e tono New Zealand, nā fo te leo isi whai ngā malanga, pia wha le tonu le, ia le tau. Ia le lei, o no fo mo ma fo fau la fai tawana po o mengi o kakanga o ia li mo le fai lo ngare ngi me ngao i kakara ngo fo ngi ba so kele mo ngai o nga oi le kele ni so ba nga fo le tono fa lo mai si ba o pasika o wila vidi bai ya mai si ba nga alo ti lo bo ko ngo fa sari wo fo mo ma au nga oi la to ri ya oi si tu langa fa no tele na ba til silo ia i le ekalesia le St Peter's Church on Willis Street it's tono Central Auckland Wellington o nga ko ngala le na ia le ia la mo yo man to fo yo ekalesia nei an le kana ia la to fa tu sa fo ia o ata fo yo la o lo tu sia but o many o lo ku sia ma fa winga ma fa sia inga i me o a mea au ngata o a mea ia o le aulo o so se vaenga o po le ala vala le ata tu sia ia e pe lava fo na lau sila fia e makua i e le fa peanga o kuskusia fo le ai e tau ngata e ana ngata o le la mai tawina ia o wangawi e lua la ata o le sia tal fa tu sa fo i tina ya Maria ma Yesu ia ato ai me le si fo i lava ata o mea ni e silo na pele le ekalesia ona o mea lava sa ai mai le taimi na fato afa avai nai fo ile ekalesia o le si ata o lo fa ala wi lo te tonu se tasi museum ale ekalesia o le ala fo yo lo yai but o le ala o lo ai oi mai ia le sunga ya Reverend Stephen King o ia le o lo ia fa ai lo fo ile lo lato manatu kalo sia ia la ngona le tangata na ia aveina po nisi ngala ko aveina e ta ua ia ilato ai mai se le ekalesia ia ka ngai pe wa ke le lava se fa le tonu ma se fa no anga i tangata o le ekalesia ina ua tupule nei fa le tonu ia ai le ngata lana o le si fo yo ata o le na o le wanga o ia o sata na tu sia fo i Reverend Jean Malcolm le ala o faila na ia famtala mai
se o ke langonga i lo langonga i ngawaka o mai wale loa le akalenga o kusia. Pe wa o whaalongo fo ile le sa o pese, le kangata tu spese. Kusi lau pese ai ka mai lale mausu mai lale wa makwa i male pe ai ale usungo le pese. Pe o na langona whaanoa noana. Patala lata utalsanga. E le la ko ke manga o ia koe whaafo ia, o le whaafo ia kulava. O na iai lo lato manatu, a kongo ngisi o lo ave, a iai ngi ngase fo ie, a taule mawhau, ia o leisi a tonu o le whaingata o le soifuanga ma le kaunga, wa mengi mwhainga o whaka. Se me su e kupe le manga le wa alana nga o i fo le leisi tangata, e nga o ina o le o e sa o le isi vanga mo i lantu tupe a, ma kua se an me su e kupe le manga. Ora la titi la tu fa mai le sunga le fa fenga inga a le fa fo ina tu va ia vanga ia le vaso fo e ia le aso fa pito le a tapunia fa apto ile kalesia a fa sia so o sia so e ta o tu tanga ta o makua i mo mantu loto wa nga o yo mele ka ngo ngo so tar sia o la banda fa ile nga yo inga le lo fa a me o e le au nga ia o ko nga o farsa ia nga ia fo ia vai nga pe ona nga ia mai tona farsa sa o ke fa ko ni e sa o ali le cara ku serio nga o inga le sa o nga oi pasim fa mo ki ari ai ka fe ia ma do nga oi me le kom ko nga oi ka sia ke o mo aku se si o pipiri mai no Okay, ofo. Awau te sal sonu au ia o malu fo i ele leima malu le fo i le pe a loka. A o le maku ai o ofo le au ngā oilingi. Ia wale i le fo se langona mafau fo i le e fefe ma maka o le me. Ia wa a ka o le la o ai fo i le po le alta. Ele o se mea fo i le ula vale. Ia isi si ai mai se la fo o sila fia. Ia o le ngei boka wa ai ko o mea lai lunga inga a le o iai. Ai fo na. Okay, le lei au ye ni se fa fonga mai le vaenga le o Wairarapa. O lo iai le tarasanga, le nei aso ma le nei vai aso, e mana mia le whaonga te tau sua vai, e nei vaenga wha le tonu misala po o le nofuanga o lo wha mautu iai le, fo ile le whatanoa o lo puele sua vai. O lo ua ina vai nga whare tonu, so o le ua lapta ia, ina ia wha o ngā mata tau le sua vai, ina nei te ua le lapal tatu sua vai, nema taimi ia. O le whautuanga le nā mo i lato o lo alala i Wairarapa. Ai peila o Greytown and Featherston, o i la ua ia o nisi o tangata o lo alala i vaenga lea. Lea na o la matua whautua ina, na whautua ina fo i la ua inga ia wha o ngā lava, kau lava o le vai kau mafa, se ia vanga ngā lava fo i wa whai ia le ngā sesenga, ia o nisi o tūlanga, ia ma tatou whale le tā ua, pau ale ngā o vaenga, o le ua ave ia le wha mafa, ia i lātou ia lala i Wairarapa, ona ia tamo whai, fo i le wha sao soa vai ia umi, wai le lopo le umi o le wha taunu ina ia ngā luenga, fo i o lo ngā lue le council, i le toi wha le o le wha tānua, po le treatment plants, le o lo mau ai, fo i le soa vai mō lātou. So mō tātou umalo whawhonga mai lea vaenga o New Zealand Wairarapa, o le tualalo nā ma le taurusanga ina ia whaonga whaetetele whaonga ina sua vai. E le whapea fwere le ua mosioki le sua vai. Ona no whanga lo e le sua vai mwha mautu iai. O la inga luenga lo whai nei te ua te le isi sua vai fwere le alwe se ia male la kako vai. Ia msara penga o ringia vai hasu peke ua fwere vai hasu koe oma koe whenga luenga i koe ok fwere leo tātou. Ia maonge i aluangi fwere se si sungu se me i mu awa a o whenga mu a i o le si alunga sua vai. Ai sao ia sungu man wha ike kiringi ia so wha more. Ia tātou umarala i Wairarapa. Sa si vaenga e sere lau loa e New Zealand fo, le mene wata tifanga. Au titi loatu. E fo ngā ka New Zealand le ua whitwhilia. E vea o stangata, au tu i kasi waka fo i kere whiwhi tangata mai moi. Io o se tamaitai o longa na suafa o Thomason McKenzie. O ia lea o lea wa mai tauina. O wa mana ia fo i lele tusiata o le au tusitala e mai sele au whaiaka ki whanga o le lalolang internationally o le wa mana ia na te whaatino ina ia se role fo i se tasi sa whapena o na lawi loa i ti whanga ia so ua mawai so o le fiafianga lale na ia o New Zealand
ona o le ua mai tauina le anga i luma fo i lele o i lato fo i o iai le nau ta inga ma le mo i mitinga o le avea ia matangata e lato te whaatinoina ta tifanga le la awa e le nga o le paula le o le ta tifanga o le ua mai tau atu o le a whapena waloa lava ona iai sianga roles fo i e tono isia ta beila o le Jojo Rabbit last night in Soho Eileen Joy the Testament of Anley and Fak Mahal o nisila i o ata tifanga o la lava ua already iai le sui le mai nisila but o le role le ua ia whaatinoina o se tangata le pitusili fo ona pele te tono Hollywood i le taimi fo i a o tautua ia maanga e mai i ata tifanga Audrey Hepburn film ma nei Para mele wala titiro foi le ia o le tau tinonga le tangata le Thomas and Mackenzie masalo tasile o ata telen fie mata ia ona na nawa le ona loto e fia peor ka la act mai ole atala ala no foi fa lo ko wala nga mo mikinga ma ga yo so le so ole ata lo titilo atu pesa mata ia o act nga ka le fa Audrey Hepburn ole Sabrina yes ia te lope to te ni se mai mo nga fo ia ka le ai mol tangata ai el mo mitinga ma me nau ia pe o sana biti fo le tutulo ai ma quite positive arma fo fau e ausia e se fau kola el mele o ngile so quite manga fo ia le malo ka singi o mele le wa le la wilo o le tina le o ai fo o Audrey ona ole na fa auluina lona swafa le Hall of Fame ile tasiva li masfulu ai ole na ia mo fo ile Oscar Academy Award tele onisio fa ailonga ai ole ngalu wenga la na pe fo ina silo na la walunga ia na au nanga o le sosoani le tamaiti sosoani tamaiti o le faululunga le na o le UNICEF i le taimi le na so e maliu la le tina le ona o le ngase o le kanesa o lo o mawalunga lava fo ilona suafa i le vaenga le o le sosoani tamaiti ma ilato e pito sili ona mo o mia le sosoani lalangi ia te ula ia ma kua manga ia kelele role model le na mo i miti iai le na ia o le ala mo i mitinga o iai positive arma fo fau le mafaianga le ausia io moi miti me le wala moi miki alonga oi awanga oi fo me mai farsa se fai fare le life se Benito te fau laulio se no morning good morning See my
Talofa lava Aotearoa. O le tala fia, ua whaiti jenei tausanga mai le ono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau whale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fu atu i lau pusa meli, ia le pusa mo su enga ma wha ata o tau whale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatino i na o ia wha ata ma suenga e tai lua tausanga ma lafu atu. Se ia o lava ina i e au lia le fitas 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave i loa, ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. E suenga ma wha ata o tau whale. E ma whai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni. E vave ma whai ngofi. O suenga ma wha ata o tau whale. E ma whai o na wha asao i nai ola. A maua lo lau pusa. Whai loa. Talofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata i le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A wata mai le na o le lua 5 tā laid vai aso. Ai ala se setu no for lazy boy. I le na o le lua 4 tā laid vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua 5 tausanga le tautua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa i le o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Beta mai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. Au kilani i saute. O sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moin. O tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tāwani. Talofa o tō whinga le tau tala ma eselo fia whanongo le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Veta avale tātou to SSC lunga le awala mai te watu okra maanga i or kiri or kako awala must be Friday morning. Ia ilo yes whala vela veta ta avale le nei fo taimi o le tai au tau lava o lea. Ia manu ia tele au whainga malanga i lunga o le ala tele le nei taimi o te sulima o na tale o le fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm very ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to better for my no eye. Upolo sa baki, manono apolima, isamo na. It's simple with 4 easy steps. If I know feel ClickX. Sign up now or log on. Select Samo, ma o milicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. Talofa lava. O le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa Samoa, tātou atunuu, mai tātou polkalame o le areto le ola i le nei fo iaso o te fia lava e whawhiloa i paanga malava o tātou polkalame o le areto le ola ia mo o mawhai o na fisotai mai foi i le nei iaso manatua manuia oi le lofa o le tua ia mano lawa soifua manuia. O le momor kon nitos full tasi, ar whai upe luas full tolu ma le amatanga le luas full whae whapea. O lea lava po na whaalata ina ai le alii o Yesu, na ia tango ai le a reto ua ia whawhetai.
O le upu mo o le aso le nei whaafetai I taimi whaingata. O e loa e whaingata tele ona e tautala I le upu lea whaafetai I taimi mai tu waso whaingata o le olanga. O le upu whaafetai, o le upu e whatu ama whainga e kaukalai I taimi le lei. Taimi fia, taimi o whaamanuianga. Pe a wako e se mea maanga ia mo oe. Pe whai e se tala le lei mo oe. Ia pe whaamanuia mai fo ile atua ia ki oe. E o komeki a ngoso le upu lea whaafitai. O le anganga whaafitai. Pad o Yesu, o le pō le ang kaukala Yesu I le upu whaafitai ilona tama. E le o se pō le lei. O le pō na whaalata inai o ia. E lana wōlea o yuta. Awana sila fia le lei a Yesu. Le mea o le atupu isi kula ia I lumanga ia le so mamau. O le afa lata ia yuta. Ai ui lea na ia whaafetai ilona tama. A le lawa ia yuka. O mafau fau whaapea. Ana whaapea o au. O sa uo yuta. O wiloa o le pō lea o le afa lata ia o yuta. Se manu e ese upu e kusintu spaia. Se mungu whaapea. O le pō lava lea. Na tongi ia la faele le ulo yuta I le ala. Awana ia iloa. O le afa lata o ia e yuta. A fe marikala kuspa ia. O le pō lava na whaalata Yesu. Na tango ai o ia le areto. O whaafitai. Whaafitai ilona tama. O le songa whaila mo oe I le aso le nei. O le fasili whaamata e mawhai ona e whaafitai I taimileanga e o atu I lo o langa. Aya ni tinga. Aya ni tinga e whaia e isi tangata ia te oe. Po sa uo, po se sa sili na e whaalangolango, malata lata ia te oe, ua na whaia se tala ia ki oe, ua nga whaalaka oe, ua nga whaavalea oe, whaamaka e mawhainga e whaafitai pe I le tua. O le upula mo oe I le aso le nei. Aua e ke mawhau I le tawi masui, pe vavelo wika. E mawhau se me leanga la e whaia, pe au whaalata oe seisi, whaia seisi se kala leanga ia oe, po lou a inga, whaia seisi se me leanga. A le mea te whaia, ia e whaafetai I le atua, ma lo loa, o le awhesoasoani lau tama, I le langi, I le mea ti ngā o e uiai. Wa ai le mea whaia Yesu, e ki ngā le mea o le a whaia yuka. Ai whai mai, na iei loa, o le pō leanga, o le pō whaalata. Whaalata e lana lava uo, sa siri ngā laka ia te ia. Ai whai mai tala, siri o ngā mga losi. So powerful. Ia le whaupunga le nei, whai mai. Ua I loa Yesu le pō lava lena whaalatai o ia. Na tango I le areto, whaafitai I lona tama. E le ikango I le areko, o ke ngia yuka. Pe kango I le areto, whapeko kiki o pokinga o I le aleko le ai. Ai whai mai, ua whaafitai I lona tama. Ngai I loa le nei, e siri de bala malama o lona tama. I le mea le whaia yuka, ia te ia mo oi foi. Ia e maua le loto whaafitai. I le tua po alawa whaingatai o aku ia ki oe. Ia e loa o na whaafetai I le tua I le langi. E fua I lo wiloa. E siri lo na mana malama. Ngai lo mea leanga o lo whaia tangata ia te oe. Le tua whaafetai. Mātou te mafua na whaafetai ia te oe. O ai taimiti ngā. O na mātou te iloa. E pule au au oi mea umalava. E ke sila fia mea umalava. O ai mea leanga. E ke sila fia ma e whaia leala mo I mātou. So soangi seisi ui I me tinga ona o Yesu. Amen.
sua lau ipu faafetai Yesu faafetai le filemu wae au mai wae sui la uamo mama fa sa o bolongai lo ufa aolae se me amanu oe faafetai Yesu faafetai lo ufa aolae se me amanu oe faafetai Yesu faafetai faafetai Yesu Whawhetai ora pese mai lawa pese le Peace Chapel o Hamai ai le porkalame a reto o le ola nei tai au le tawalunga o le porkalame nei fwoi vai aso mori whawhetai tele lava sunga ya pastor la whaere kopa malo whawhetai tele te pena male au nanga fwoi tara porkalame a reto le ola nei tai au mana nei fwoi vai aso a toa le tautua ma ori sa moina wato e whama la minuto lo toa tala o le tula fitu o la sorusu whaiu lai o armen tupule ni asu tau sanga o mawai Sanga tasiva ona i vele so ia o le aso whaanau lea. O se tasi fo i o ta maita i lau i loa ia ta tifanga male musika Jenny Fallow Bess. Au le sausanga tasiva i valu ia a ngai mai le isi ta tifanga mana ia lea Saving Private Ryan whaalau i loa ina i tutono Amerika. Au le sausanga e lua afe ia o le aso na whaalau i loa mai ai i New Zealand se suafa o se tasi o fita na maliu East Timor i le taimi lea a o whaawau le taua le Vietnam War le sunga ia Private Leonard Manning. Nisi na o vainge mena supule nei fo iaso i tau sanga ua mawai. Patu saina Ise apahela pi Pose pisu pasili Pose masike ke mai piti Pasina sapasui Onita mato balipi Tonu lau pinangalo tapa ai poipo Avane ile malo Ele anga
Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! O mo mia ni ngaluenga whai i lo whali. O le living space o lau company if so soani i le whale leo mao te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, pe whaafolau heat pump, whaisau deck, whaakapeta lo whale, whaapsota i mai i le living space. Via 4 quotes, mau le sosoani le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha, o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo, o le dinosaur track o le atoi fo'i mai le nei tausanga. Sa hawa vali ma mata, i le matau tio le vai taimi o dinosaurs, o la atu ngai o inga, ma le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe i le loa se lau miliona tausanga taluai, e au fia le nei mataanga i lau pe paulu fali. Tala fia ngai mo le ainga a toa. Tanga iane i le aucklandzoo.co.nz. Oso. Son, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. Na boi wei a musio uso. Bai, o le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kai awangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fia wa show lau ka mai lunga lau wala. Wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just get it. Hey, hey! In this update, New Zealanders are being warned to leave Iran as soon as possible if they can, as fighting intensifies. A safe travel alert says a limited number of flights are still operating from Tehran, but airspace closures could occur at any time. Jacob Jones reports. It says land routes out of Iran through Turkey and Armenia are still viable and have been used by other New Zealanders. For those who can't leave Iran, Safe Travel recommends they stay in a safe place and follow local authorities' instructions. The agency also advises Kiwis to avoid travelling to multiple countries in the region, including the UAE, Qatar, Kuwait and Jordan. The Children's Commissioner is urging the government to act fast as child poverty numbers rise. A new Ministry of Development report reveals around 169,000 Kiwi children were living without the basics last year, up from 160,000 the year before. Dr. Claire Arkmard says urgent action is needed as growing up in poverty can have lifelong consequences. An extra layer or two will be needed this weekend as a polar blast hits much of the South Island. Temperatures are expected to drop tomorrow night. The Mackenzie district could reach temperatures as low as -11. There's concern several social media trends are making some women afraid to exercise. They include suggestions they'll become bulky at the gym or develop runner's waist, claiming running makes people look boxier. Exercise New Zealand says appearance-focused advice online is undoing years of progress, teaching people it's about more than just appearance. Chief Executive Richard Beddy says these messages are made up and harmful. The biggest harm is it actually puts people off exercise because a lot of the messages say don't do it because here's why. If you do it, you'll get this and this is bad. And that's not true, but it's damaging people's relationship with their bodies. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, golfer Ryan Fox has touched down at Auckland Airport with his family as part of a whistle-stop tour home with the Open's Claret Jug. A peckish Fox outlines the agenda for the day. Just spend some time with mum and dad. I'll get the trophy out of the case and show it off, and
probably wouldn't mind a pie either, to be honest. There's a local bakery near us that does steak, bacon, jam and cheese, so if I've got one of those going this morning, that might be me. 70-cap Silver Ferns defender Phoenix Karaka has raised concerns about the desire of Netball New Zealand's leadership to back the ANZ Premiership's future. And weightlifter David Leety and judoka Moira de Villiers are New Zealand's team flag and baton bearers for the Glasgow Commonwealth Games opening ceremony, which is just starting. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tātou to e siasi lungo le awala ave ta avale mai ta watu ia o loo tu mau lava foi ia le solonga le leo ha tātou awala i le nei taimi ele o yaise vaenga ua mai ta watu a matona poloka ia o le lava e flow le lava a tātou traffic se moni lava le mai ta watu a matona tau feo lolo mai le taimi le nei ia a o le lava e solonga le na lava e flow lava tātou i le taimi le nei lungo le tātou waka kotahi ele o yai foi se ata ele ia se fa lava tau ta avalo li putia mai ia ai so son mai lava le malo la tunu ultato peng te fa langi pe a fai fo ia e mawan is fa lava tau ta avale lungo le ala tele ap ta avale manu e tele lava o fainga malanga le nei time le tai au le o 5 minutes te ai le tu lai fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Lola pasi formaria le tino nei taimi ole tai au fo ole vai ngala tamale nei le talo le tau tahato va vai atu mo mo i Samoa le mana mai langi le ole tau Samoa ile nei taimi ole tai au lua se fulo le mafana fanam kwa manga ia le maru le Samoa ile nei taimi o tahato ia we ngala tau Samoa ile so le fa so lon langi le tau e pa utimu ni so vai ngo Samoa ile so lua se fulo mar valu degrees Celsius so mo runga dal pe vela le Samoa le so lua fa i lona maulalo o las froile nei fa mo la mo for tato so inga Samoa ma le suo tato radio Samoa i pia ia la fa na fa lo tele mai le talo le tau o fa mo bonga online lo fa na mo le tato po kalame ile nei foi tai fo ia o le mo foi se fa talo po kalame pa nga umalava ala ma ro le tai radio Samoa lo tato ma fu tele no Facebook ma YouTube radio Samoa ma le fa fonga foi ile fa mo tasi o no tasi matasi FM 106.1 Samoa ma lo lava ia le soifua maruia e le nei taimi o le taihao. Se mai talo le tau New Zealand nei e le tele vaenga al motu Sauteng whaasolo na awaoa pa una e wanga nei le taihao e le tele vaenga o Alexandra suatasi marunga na malulu sifuruano marunga na malulu i Blenheim la awaoa pa utimu ni so taimi whaasolo in pa utimu le tele vaenga o Greymouth sufa marunga na malulu in Mekango suatasi marunga na malulu e pa utimu langi le lei it is your time on so for fitu marunga le malu kai kora fa solo na awa pa utimu ni so time for limra marunga le malu Nelson fa solo ina pa utimu ni so time on so o maru fa solo na awa pa utimu ma se la vala o dis fu todo marunga le malu fa mo ina mo le so Queenstown fa solo na awa pa utimu le so malu marunga le malu timaru awa foi pa utimu nei le tai house fu todo marunga le malu ma tele na awa pa utimu tele vai ngo Wanaka e vala marunga le malu le so fu fa marunga le malu Westport e pa utimu ma ba fatimu ngani so timing o nei fo yaso e le baba atu Dunedin ma tele na awa pa utimu e le so fu lo marunga le malu ma le ayo kana stete malu se fo moria nei tai fo fa so na awa fo utimu ni so timing le so fu fitu marunga na malu fa mo wina mo kana stete nei yaso o le motu i matu se yo vava i atu e peia i vaenga lau te vava i atu le motu matu iai nei lapta inga ia mo le tūlanga o iai e alma mawha timunga se o titilo atu
la mua Wellington malo se formaria nei tai au fou heavy rain watch mo tātou nei yaso e whasoron awawa e timunga e mawha timunga malo si for Savili iwa 10 km le tula o Savili mai le tulangi matu sfutolo marunga le maru lufa mawina mo la mua Wellington o lesi maenga lau titilo atu e olo ilapta inga para umu heavy rain watch mo tātou e awawa pa utimu mawha timunga li so taimi mar Savili ange malo si mai matu sfutfana marunga para umu ile so lesi maenga Masterton heavy rain watch mo tātou mawha timunga ni so taimi le so sfutfana marunga le maru lu le ven olo e volapta inga mo timunga mawha heavy rain watch mo le ven pa uti munga mawha timunga ni so taimi sfutfana marunga le maru lu le so e pauna vaenga o le motu matu o lau titilo atu o le olo ilapta inga mo nefo yaso o isi vaenga whanga rei awa olang le lei sfutfitu marunga le maru lu le so e le tela vaenga o tauranga whasorona awa o fo e pa uti mo ni so taimi le so mawha timunga ni so taimi sfutfitu marunga le maru lu awa o pa uti mo le tela vaenga o tau po sfutasi marunga le maru lu le so a roto rua awa o fo in pua o le tai hao pa uti mo ni so taimi le awa uri sfutolu marunga le maru lu whamawina Moreneas for Rayland il tele vaenga o Palmerston North awa o pa uti mo sfulima marunga le maru lu le so pa o fo timunga le tele vaenga o New Plymouth sfulima marunga le maru lu le so sfulfitu marunga le maru lu i Napier pasoro langi de lei tau awa o ni so taimi le so il va atu Hastings e langi de lei awa o ni so taimi sfulono marunga le maru lu nei yaso Gisborne sfulono marunga le maru lu langi de lei tau kiri do maru se fo manuia pua o tai au pasoro na awa o sfulima marunga le maru lu fa mawina mo kiri do le nei yaso Tama ki makaura wa kilani no fanga fasalango Radio Samoa apongi sa pe fa fo iwa lo il maru lu nei taimi le tai au tu mawinga le tau le soe awa o pa utimu pua o fo ni so vaenga au kilani sfulono marunga le maru lu le so tai au pe au dia awa o lang de lei pa utimu ni so taimi sfutfan marunga le maru lu tai au kilani fasalon awa o lang de lei pa utimu le sa mo le vaso fo lang de lei le so fua so lua so lu mo la stofi o le vaso lo mana i atu fa pa mo o mana tu ina mai la mai tau de taimi o le tai au Faiste fofuanga e tā pena e lau ainga mō lo longa. Tala noa i lau ainga i le mea e whai pe asi i tia le vai au ta fōlo fale. Tu au me tā ua e se no fuanga saunga le mu, ma wha au ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E whai ma le sona o le ona toi tu lai mai o ia fianga i lau ainga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taimi o lo longa me mawha. O lo yo lava lima. Tau tō mai Radio Samoa o se furu tosina o te ane i lei tula fitu ma lo la warse fu manu i le tunu ma lo fa amalo si mai fa ta fo fa ta si mai ma le tadi mai o le tau tono lo mauta tono ta vale tono fa fa ngar wenga ma lo le alo sule tunu i ngar wenga ngai vai aso o marka ko vai aso yes sala fa yele fa ngofi Dau suru kaya. Fai mai ngai fo e kafi ele susu malemeli. Ia lea. Ia lea la. Oe. Afea. Wale ko ingi susu mangi meli. Wa kaule afford fo le susu. Ai sawa. Ja, tango tar sui fanga nei vai taimi. Ja tu yai. Ia ole le leia al posposi o nai whamonianga mai le tua mo tono tatu ai ngolo mau le aso mane aso. Ia ole na o nei vaenga nai whai amatu ala loatu tara po kalame posposi le lei. Ata mai le whaasoa nei vai taimi o le koe kaungo fio o kaungkale pengsingi kaungkale kau o loa. Ia, ata mai le whaasoa nei vai taimi o tatu iai. A bea wha mua me kaung wha mua. O te leo i loa po ise mea o sila fia New Zealand walapta i e tangata New Zealand le tono Iran. Ina ia o ese mai e tono le tono ultaimini nei. Le ai fo ini vaenga mawhai ona wawena o ese ai. Ia wa aini no whanga saunga le mo e tauna wha mautu ina wa whalongonga tu i talafau ina mai nei li tai au le ngara Paratania. O leo wa tu ina tu lapta inga mo tangata New Zealand o male tono Iran. Ia tu uale ia Iran istemi wafi. So o whalongonga atu o te leo lopo ese mea o sila fia New Zealand. Tatu te leo iloa. Ele tulanga lo ia le si tawa pe o Amerika i tono o Iran. So ole lapta inga le walu ia tunu umalava au fia fa New Zealand ole o le level 3 on the travel advisory. So it's wala le mo tato mai e fai malanga ina ia mata i tu le vaenga le na o lo ia ia lo ta ua non-essential travel too. Lo na winga se vanga ngala va se fai malanga fo lele sa ka kau lava onga fa tau ia fa
whatau nu le au nisi o whainga malanga o lea o la ua au mai I le vaenga lea a lapta ia la o nisi o vaenga nei o le United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait o Jordan ma Bahrain o nisi na o atunu o le o lapta ia ina ia tau mamao tātou malutoi whai malanga ai a wha apea o lo o iai I tu tonu atunu una o lona winga e ono iai se tulang whale ke wakao fia lau whainga malanga o le lapta inga la ia e matua I mauki ngoa lava e te nofo I se nofoanga e mauti noa ilo saunga le mu ia ma wha akalikali ia fiso o taila ma tātou fo ia I lātou ia o lo fiso o tai ma outou ia tunu e mamau ina ia mauti noa le leile saunga le mu tātou ia au te loa le walanga pei e tau te ia tulu whaalongo I le ave o lapta inga fole le ia mo New Zealand fole le ma sion tangata I tono Iran ia no inga I se me ala e ono tupu mai Stay me luma le fo le no fouta e wala o toi fola Iraq la lato was fainga I mean Iran la lato was fainga fo ile ai mai se lai fatu tu I malai va lele infrastructure pe la tu langa le na ia o le la wa lapta ia fo ia le la lo langi atoa ia mai se la fo ia fainga malanga ina e o la fo ile vaenga le golf court a wo o lo ia e o la fo o lapta ia awangi I ko wi ni va lele no winga mo le saunga le mo tanga tala telele ia so o le tu langa na ia o la to no fo va ai pe ma le tulango iai ai ni si o fam talanga tu na mai a mesa tono New Zealand fo le mal tulango lo iai ia la fa fo na fa no le tara kalame ia wan sil fio le tu ai pe o ko ke ia ku fa longo e le va ngo wo ia na lapta ingo tu na mai ia mo la tu tono Iran ia mo le tulango ile net polo New Zealand e le o matua I mau tonu le ia ona le pe fo nga mai ele o isa tamanino pe fa o le ta mo sanga le o fa nga solo nei domestic netball premiership tausang fo Tele lopo lan fale tono le tupu tono net polo New Zealand ia mana tu fo I pe lava fo I ma mau tela tu fo in time sa ta tu tala no ai fo I le mau tu le fo I o le vaenga o lo ia ia la tu committee fa fo ia ai mai se lava fo I o le va ainga ma le tilo anga ile tu tau te ma ma le ku ka kupe fo ka ko vai kai mi le ngai po le ale le o ka ma ka alo ma ken ka alo a o ki mai ale mane ia o fa le tono I mta tu o tu langa na le o tilo ia o le fo ila o ia le ma salonga ai longa a toi whaatau nuina fo le premiership le na whaatau nuina tau sanga nei I le tau sanga o lumana I o lona winga o le tu tau I latou o lo pulea ma va aia ai mai se lava fo I whaaululunga o le nei fo I whaalapotusonga o le sile na vaenga o le lava fo I o lo tau tilo I le wha le tonu ia ma le tu lava fo I le tau tupe le ngata le na o teine ta alo o le taimile nei le o mawhai fo I le unga koe iaingi se e saingi aku le taimile nei e fiata alo le si vaenga ina wa e se fo I la latou vaenga le sam faina fa alo I lo le sky ia ta alonga le si fo I la drop le na o le o ia ia pa se tilo tau sanga fo po la sulanga le aia okay le lei fa solo ta sanga le liki o te le o lo wa le pe fo nga mai o lo o te le fa ya o nga ko au le Warriors ia nai musunga fo I mangai fa mtalanga a fa pe uma wa pe lua fe tausang fo we o mai kon kala ke Nathan Cleary ele Panthers la taloi a ka le lo la wala ngala pe ya ka uma wa ko ngai fo ngai li poki ole a ka o vala mai ya ke o sengi ko au ia ka ma so ole stale au skadi so ia ele o mauki ngō kere ia me Io ia ele o matua whaalawi loa lele mai yes but sa o le na whaalawi loa na fsiringi ia fo ia Andrew Webster ia but ele au mai se tali mau tu fo ile but e pei o le o ia ngai masau salonga a kong ulava e awa inga ke ua mingi mai ia sau ia sau e kaukua Awalon tamala sa faya o nga le Warriors ai tau sang fo mo mai ia le o le star Oscari ele so ko fe ka malo pe ki o sangi mo le Warriors se ka so song fo le vai o le malo so le Warriors ke o fo ko kala nga le ai makwai wala ki fo le Warriors ia wa ka wa ko New Zealand wa se mamangu a fo ile se ka ko nga vai nga lai fiange ia le la ong sai mai o ko sa le ala ka alo ko ngele weekend yes ia o tato schedule so le uma le ta alonga o le weekend na amata fo ia na file ios ma le Panthers mang malo le Panthers fo lu fa ile se full valu ia ona fa solo le so ta alonga le va le Knights and Roosters fa pena
fo'i Rapids and Storm o atai au a mata mai le Raiders and West Tigers ia o le Bulldogs ma le Warriors i le te o la folfitu atai au whapena fo le Cowboys and Broncos o le Dragons ia ma le Titans i le aso sa whapena fo la ma le Sea Eagles and Sharks o le Salna. Nisi nao talonga la whangasolo le whaiunga le vaiaso, whangasolo fo i talonga le Commonwealth, kako ki mabai le vaiaso po le angtulango il kam whainga tato o mai Samoa. Maraiga. Whawhiwhenga le tai au whanana Jerome Gray, lau lupe ua lele, ma lola wa whawtel whatasima nei tai au from. Lau lupe ua lele, lele le vau mao, tau whai la upele, o la upele ua le ilo. Ngai o te ine, loa mea solo mai, o mata tilo tilo, e tere o sauai. Lau fua rosae, le fua vero vetai, le fua ua ui moto, ae le matalai. Oi, 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 Malaya, leo ti fa forse in la lolangi. Oi, 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 il dei Malaya, leo ti fa forse in la lolangi. I'm Annie Politiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. One night in June 1997, a 55-year-old mother named Karen Minahan was hit by a car, driven by a drunk driver. The driver then backed up and ran over her 2 more times. Karen's lungs were punctured, and all of her ribs were broken. She even had to have her right leg cut off. Over the next 4 years, Karen had 26 painful operations. All of her suffering, including losing her leg and career, would have destroyed most people's hope for success. But Karen believes she can always find hope and happiness no matter what bad things happen to her. In fact, she's now on several executive boards that raise millions of dollars to help people who need new legs and arms. Karen says, "I've always known I'm lucky. Now I can help people worse off than I am." Many people believe in luck and superstitions. They carry lucky charms, like special jewelry or clothing. They do the same ritual before important events for good luck. Many are afraid of bad luck, so they stay away from things like the number 13, black cats, and broken mirrors. But that kind of luck is not real and only happens by coincidence. People who believe in them live in almost constant fear of doing the wrong thing, even by accident, because they think it'll jinx or curse them and their family. But real luck brings opportunities for success and satisfaction that lasts. And the only way to be this lucky is to build your own good character and attitude every day. Today and tomorrow, we're going to talk about the secrets of lucky people. The first secret is you must believe you're lucky and that God's on your side. You must know that God created you for good things and that they're happening to you, not by chance, but for a purpose. So even if bad things happen, God will help you use those experiences
to become a much better, more successful person. And when you know this, your whole attitude and way of living changes. People will like you more and want to help you. So why not ask Jesus Christ to take control of your life? He'll show you what you need to change. Then you'll have total confidence every day that God's on your side, working with you in everything to make His plans for your success start happening. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Lo so mal follow Jolly July 5 ngon mal mano fatas mai fe ngole alole ile sui ol tan to radio Samoa pia tatu tala no foi masani as for lo west just yeah. Fatalo fatile ngang fifia la wa fionga la lo li ma lo lava le folau le nei foi vai aso. Se fo mo via to sala fa pesu le ata vai ma lo le usu. Good morning sir, malo fa vetai ia o ka ko umale usu ma ko fa malo foi lo su. Malo va to mal tatu ngal venga. Nei tai o mal nei vai aso a to. O la me le atupu ia la to ia ele restala mo le fenga palo tole o matunea gaman mana fa bon. O le me le atupu le tongi la to sala le palota. Wow. Ia wa ole ai inga na tu la fono ai mata wat. To tele la to ia sa le stala le palota tele le ia ku so to sanga na tele. O no afe fit sala. Wow. Ia ono winga o le wa mai le fasi silanga mai le official komisino palota. E tau ia ina to umane ono o atu le official. Ma watu se tusi. E whae roa atu ai. Mafuanga wa le mwhai eo na lato usta ia tu la fono e tau na palota. A wao le ai inga leo tu la fono pe ngā palota ua papena alu wha marosia pe compulsory. Le te tau o na alu e palota, ma te tau o na alu e le sitala e palota. E me se ala wala pe a whape wa ulia lusu tasi te usana o le tamaita i po le ri. Ia po o tau loa na ko ona o le wo i tau sanga e tau ena palota o tau sanga na e tau ena palota. Lo inga la, e o lo ena lusu tasi tau sanga. O le me sili leo na sila iai. O le alu e le sitala, ia masa une palota. A whaina e te le whaatino ina ia inga na. Ia ila au rape i o tu la fono e whengai masa tupe. Wow. E lua fe en sa tupe la tau whanonga tua ngamra mana por sa una. Lua fe mo tangata ele sitala e palota. Ai peia tau mama mai le whaasalanga tupe o le palota. Peia le palota e se lautala la ia ngol tu la fon. Ia afai wa si la school nei te mi wa. Foi si mama whaasalanga fua ina le o palota. Ia tau si nunga whaasalanga. Ia, wa nena i o tutel na i la to lai vea masui ko i tu malo il pal. Mene pe apa pe e se tu foko apa pe na malo lo tu nei ko. Tau tau i la ia ingal na whaasalanga o le palota. Okay. Lawa fionga ngal malmana o a tonu vaenga ia o lo ua tau sa ilia swa ilia mtanga luenga fo ilia o soi formano loina i saina mainitia moni fsosoang. Yo te lo wa intia le wa ave ia tātou ngase fo i tonga fiti ai. Wa sa na New Zealand la vale sa abati e ngase. Ia ngase fo i nei den koe na most tong fiti ngai nei. Ia le ua papopo ia i ma intia. O fiti le sia tunu nei Pasifika le wa tarai fo i fai to e ave i se tātou ngase o le fatu e tonga fiti ai. Ia ai o intia la ia betasi na o tunu. Ia masaina ele avela ninga senga seina e peta sina o vaenga i pia malanga fatel no ai o nyava no fa pena ia male tulanga la ile au mai o le tatu kwala au ma vai ho i mo tong tinga nga senga
isaina wa pe tasina tinu o le so ni me hoi le o mai ala to ko mai ste me ngal duel tatu slo ia ai o intia ia o le ave tatu nga singa se to pitiai ia o te rola o se tasile wa ngole malanga le mistara ngolango tanga lo ngol se ko malo lo ina male ofisa sili manisi ofisa sili o le o nangal na ko tanga lo ngal malo fatal tel no ma e fo fa ulu ia o nanga tau so ko malo lo ina intia ma saina ia o te rola tatu wa ia le tunu ue tawatia o sa idi ava no lava ma mo se so ni ko ne so ni tatu fa so wa ta ulo me ne o vai la au ma vai para au ma vai fa fo mai ma tong tingo nga sena ele tong o fie nade tano sia e so ni mai intia ma sai na e vai la ai mo nga se fo ye la tau ti lo atu anga mana e pe e sili atu le o le winga le tala o preference fo le leo o fiti ma New Zealand atu no e mo ngase mo tong fitinga o le tau lata atu i e whaingo fia fo ma to tele tanto ai fo le ia ave in kia mo sainga ola o le kwa mawa ia o le esa o le ia o tulanga fo le mau intia pela intia wa le o venta tu ngase saina le temile intia la to fa lo so fo ini siwa la to mo wala ava no le ava yo la to tanga to ko to fiti inti fa mai le pe ko mo fia ko ri to fiti nga inti ro nga inti la le kala ka ma lo mo vinga la pe a fu le passe se fa si to ta le aru mo boa ba inti de la kule ka ko yo inti la kala ka ma e pe ko mo ingi fu le passe se a ga si le la mo ingi ki ngar ko mo to fiti right ia pe ngai patu stu fo de ia patu winga fo la tala fo de le pe e sili atu le prefer tangata i boa no New Zealand ma fiti ole ngata nai ainga fo le ia wa ole asinga fo ngai ngase le si vai ngai fa mala si au fo ile ngase Tarele awa o intia ia le intia so ai ngai intia ia mo ia le kala ka ko nga fo ngai intia ia le to tele ia pe o intia ngai mo fo ngai intia ai fo ia ita to le malanga ia intia ia te ro le si ala nga tu pen na o le to tongi no fo nga fa mo tu wai ia ma le to singa ia so wa le ngata da ngase ia tanga tele maranga yo to ro maranga sima se pe fa pe singa se tungala ave e fa se tonga pi ai mo ni ai do finga lo ina New Zealand e to tele tato ai no fiti ko ia fero ko ne tato tanga tele no foi fiti a ole si tutau o le la tele ma ia samo ai pe ko tato no ai tato ngase lo ba tu New Zealand la to ia pe orisi tu le tata tel no mo e wala si no maro po kala mele ba tu nga ni si e tau si no fo e o ia tatu ai no o atu fa mo tu ai si nga ma ia wa mi se mi ke mi wa wala to mo fi pensini fa wa ila pa ba e mo ko sa ma wala o fa mo tu mo kon kala te fa ia di mo tanga o mai sa mo nga ma fa mo ia o le pokalamele o le vana fufu mai le penga malo o tunai te yo mai le penga malo mo al fatu tu le tu sa mo ta o le tulangale national ID silvio fo isa ele ko fo ko isa ye terwai de sa tu ko te li masutala ho de alternativa bole penga le national ID ia na alu ia ele i fa o wina na po karam ele ala na to fa mai de pa inga tarwai ia le la wo o pasia tu la fono te sanga lu o fa le la wa mai le te dia le la fatino wa le o sai ni le con karate foi le va de malo le o nanga le official numero fa mo wina ia mar con karate le a foi nga lu nga le ia no winga fa peole la fatino o te lo to no o tu la to sanga mo nei ia wa to na amato no mo me national ID o ta u tu la ngale pe pai lo ngo fiel tanga ona en fon fa nga so se o nanga la ma tau abel tanga le national ID de
mo o mai fam teranga o le tangata me le tangata o te ro kura fa ngai e foi mo pe fa ma o dio ko de o ro wa ru ma mai sia au na mi wa te mine o te le o mta o ko de na mi ai fa ma o dio tangata ia o le fa ngai le se ne ta vale ma tu skola o por pe fa na ia bo le ai ti ko de le mo mai o lupi fa pe o tangata ko isa ko na lupi fa ai a foi mo tato pepa fa maunia le e do ngo fiel tangata lo tele le national ID ko te rola fa ngo fi o fa mo national IDs mo tono ayo samo ilon fa ngai yo tulanga na ya se ba na fo i ni ai ngo ile tu la fono ho ile mai sia tunu o fo ona fa ngai na tato national ID le fa maunia tangata yeah awa tele au tato fo inga isia tunu o tato tu skola wa fa nga yes yeah malo fa te tele manino fo ile fa mal mai no fa lo tele no nei vanga ya wal fa fo mala tunu nei tai au la bono si e fa ino fo de tunu ta penanga ya mon tau dunga lo tu ya tato tala mai sa mon tala van fa mon ne ole wote ena ta sanga pidi fa ikule fo le tolu ole na mai na pidi fa uma tusia mai le famsilonga ia o fa pula fo fa menino ia le tulanga le tau pule ia ma wa na ma wa ko ise patel no nga male officilio tanga rungo famsilonga fa mala mati de fo i le matau pu o le wa tau watu ia ao leo ia le matau pu fo i vesi pu su anga nisi o pana utama telebo i tonu o tatu university o sa mo pe ona sila po ima va ia ta sa pa pena ona pa sa la widungo pena sa pa lang wa lango malosi fi ango sale panga si papa i por kalame ta pena i ni ngalulolo po tsunami sila fi po i tabai ia o tasine yo pitonu o le tu malo le pa na matua silio na pa ina ile ngalulolo fo le tu sanga wafe maleiba ya le ba o ia por kalame fa la wi lo ko ni ya o winai malu ko yo ja to o la ia fi anga tu la ngai ta penanga i te me tu po ia mala fa na tula e ta won si do ta tu malo ile elina leo le tai o ngata i fale o Amerika Samoa o se pina ngalo le mai le ta i o le tu ngai ile fero ingo fo i ma tu stala de asona nafi ia mai ta wale te he stato leo ile ngadonga le pe ona lipotia mai te vai ona ole tulanga ole elina ole ia tulanga ho nei ole seabed mining le EDA le tai o ngate pale ina ia sa i po ani ara nga o ia la fa la utile tatu tala na ile te masani ko la o nga mai lo tatu o tunu e te wo ngai nga rongo le vaias ma lo fa te tele ya le lei a tatu tele fa to fa for the night time mal fa o ne vaias o mo ni mal tau sa mo le yes free ya o le go no fera ni ka le sia ya wa o te lo wa tuairo sa idia tu taro tau te do le ma no yo bingo tau le sa wa ya tu taro tau me so fu me so lu tatu pero ingo fo i wa ma vai ya o vai na mawa ya o le bingo tau e de u ye tu la no ko yo ye ni fa tuanga mani la ta inga fo yo fa pena ona sa o to mai wa tatu tu Paro, lau whenga ngon mana wha mano whafte tele, le tau tua mai tātou ngon wengara nei tā mana nei vaiaso a toa, manu ia whai wara nei aso, manu ia whai le, whai ungar vaiaso. Ia, manu ia whai ungar vaiaso, ta wai mara tau sara. Tai lama, o le sui o le tātou Radio Samoa e pia le whenga ngon mana tu marwao tanga vai tipi o tanga vai, o le nau e wha whonga whalau tele, tele o nei vangara nai Samoa, ia, o na whaua e wha whonga e tātou tala o la whalau tele, tau lungo tātou tala mai Samoa. Pe tala walu le tāo nei, le tau tua mōre wili Samoa o mali teimea whamonianga o aso. Whanau.
Obrigado swara ole aso faroile nei lois fufa ia so yo lai wa matala al telefoni mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolu la mo fo de manol tato email On air at radiosamoa.co.nz. Abno fo tato Facebook mari YouTube ro Samoa abala manayo me lo fa mlianga swara ora nei tai au tato telefoni ma lo si fo mania ma lo so fu la le tapai me tai au ho lo fa lava ma lo si fo ya abno le ya watu fa manu yang ole asfana wodo kwensan le lileo o iwenda stajarika yoane ya onona sofana ude soda so fa yulai ya venda ya fatai le lo fa malanga le ole tua ya unia mai lo sofana ude so fatai le lo fa malanga le ole ni o mo bo pe ole ona malo lo ina malo sila na tausinga ya alo fangia ele tua lo sua mawani siaso tele mawateta to matanga tuno tatu ainga mato ya sofa tele atu fa manui atu lo waso fa naule so ya alo fa atu lo uso ya to saya ya va pea chesa ya O'Reilly ya va peso to fine to tasia pureana soro au no fa atu lo tina ya anita mai te ango ya kopo mai whanau, mai te hoi leo mai whanau, si lea no whaanga lo nana le nunga te whone o solo au te salika, ya manui alo aro tawai nei aso tau whaia so e fua. Tai lau solo au, tai mani a whaile nei tai au fau, pe il whamurianga le nunga tai Facebook, whamurimolea, na Whamanianga mai a le au Pepe Ioane Tinonga, o lo whaanga ma whamanianga mo si o ma grandson ya Lorenzo Sakiasi Ti Mani Whaaui o lo oi melepone. O le aso le nei o ato iai le luas fulfitu tau sanga o lona o langa e vi iai lava ma whaafetaia le alofa o le tua i le tele o na whaamanianga i le ola ma le malosi a o tāle ni mo nai whanau. Alofa anga mai a ingo si o tamaa mai mangiangi au se talia ma New Zealand whaapea a ingo si o tina ia le au pepe ni a wā o moataa whasito o uta o tua whaafine ia Salamasina ma si o tua whaafine ia anave o ia o le isi o lo oile isi tu o au se talia i ngā luenga. Whaamisiona, masi o uso o pili whaawi o iai Filipaina mō le ngā luenga whaamisiona. Ai whaasitsira lo whaanga o mā ua, nana ma papa Salamasina, ma le au pepe pili mō oe Ioane. Ia o Otara, we love you son and God bless. Nei, whoringa mai o tāra whapneanga manaura nei tai au. Nei, lelei, ia, lunga le meli, le ai telefoni, le ai karpese. O le pese le wha manuia tore pūrenga mana whainga ruenga. Aramani sa mōma le porkalame malu al tāo mo oe, pēo nei lo wasu whana. Manuia tele lo wasu soifua. Paspaki. Whai se fia mānaia. Nela. Happy birthday. Just forever. Lebat.
Radio Samoa. تسليمة يبطل Amo. Tavalo le tu maua le feo lolo lunga la awala se ivanga na lava fo'i nei vaenga iti o le mai tawatu ua faisi pisi. Pata o lunga I Wiri on our Southern Motorway o le mai tawatu yei le atol Tavale so a whapela o elo e whai malanga mai northbound mai anga iatu nai Wiri anga iane Manukau male anga iatu Mount Wellington ia tautua na le vaenga le na o le ala tele. Tato anga iatu le taulanga o tu mai tawatu Auckland CBD le vaenga lea Crafton o lea o lo o ia si lanu mu mai le taimi le nei so ol nai faisi ma for le traffic le vanga na Crafton Gully interchange ia ai mai se lava fo ilanga iane I le tato taulanga au tu o lunga Simon Street o lo mai ta watu fo ia fa pena fo I le taimi le nei ai mai se langa iatu I totonu o le taulanga the Strand Parnell Rise le sile na vaenga o le fo lo mai ta watu ai mai se o le so ta inga le na State Highway Suma le ono male State Highway 1 o lo faisi pisi mai I le taimi le nei mo tātou o isa vaenga le lava tu mau ki lia flow a tātou traffic I le taimi le nei av tavale manuela o whainga malanga so is futol minuto en talo le valu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the Ali ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to better for my mo aing. Upolo sa baki manono ako lima isamo na simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa mao milisend. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Ua maua le telefou mai le Auckland Zoo. O le Dinosaur Track o le atoi fo'i mai le nei tausanga. Sa hawa vali ma mata I le matau tia o le vai taimi o dinosaurs. O la atu ngai o inga, ma le atu tangi. Pei atu wha fo'i oe I le loa se lau miliona tausanga taluai. E au fia le nei mataanga I lau pe paulu fali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. O Dr. Chen e mawhai o nafsosoani mo oe I ti inga o le tino. A whai e ti inga lau tua po lau tuli. E mawhai o ne e susu mai he whaata I ta I fua le vai fufo. Ai e iai o na iainga. O lo o tarsa e lini sa ngata whaina luenga e fsosoani I le whaata wino o loa mo le wha I la māneia o fōlinga. Vili maile official Dr. Chen I le lua fituono tolu fitu. Lua fituono tolu fitu. Mo si whaata noanga. Pe susu mai I le lua ono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaalena tour. Manu māloi se pepatala o loa mo au whātaunga I le Pack and Save Ball in e-World. Pe o tu fuafoi lau tāwale le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e māloi ala antu sei I aso whareile te tasi. Lafo sau topa tolus fultala pesili atu. E maua I loa avaroa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se leni e tolus e lau tala New Zealand pesili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers ta I se lautala o le aseina I aso for Rayleigh Tasi e ia inga o le rei whaapitoa seki a DigiCell. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina I Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata I le whaasifulu tausanga lana au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi, e o I leiloiloina o tau whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia talitonu, whapsauta I telefoni, o ono walulima, lua whawalufalua. O ono walulima, lua whawalufalua. Petanga iane I le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
toiva minu tolo jora ta le ole tula balu le tawulungo tala mai Samoa pe tala balu e le tai on nei polkla me maro le tai over Samoa una to fala longa le Enterprise Motor Group manu kaula tatu o sasi tono lo toa le Enterprise le tai le sunga ku so fiele le ai a fiele lan to lo toa so taimi o so se aso va yaso ala fa fela yo le sunga ku so male maro le tono na ya lo fo Samoa la tunga lui fasil sila o le telo ta vale tono lo toa ku so fa te mo te le tai malo le se fo monia ya so fo mo la sunga ya wa ya ma se fo ile tau sala tai au ya malo le tawata I malo fo ile fo le tai au to tuina se tato wa tuno malo le us malo le se fo fa tai mo le fa no mo le tai le tai au fo la matula no le fo ta tu nga tu fa unga va yaso ya au to no lo to ole mo kwa kera ka vale fili bai le tuno fo ya agus ya ile se le saunanga la ya fa tai mo mato wa no ya mo fa talo fa fo ile alaus mai fo iso tatu wa tuno fa no le ne tai au ya ia le li le vo tato mo ne tai fo fa popo lo to so fo ma so mato wola ya ole tato nanga nail Enterprise ya me to tau fa ilo fo I tulanga uma ya wala val tulanga ole fa tau na to tato tavali sel mano no eta to tavali le taimi nei ya lo fa wa ya tulanga fo ile tato wa so fa na mal masina tene lo fa pe an fa wa le nei masina mai lo va ya fo ile to telo se tato wa tunu lo fai ona su mai foi matala mai au ya fa ngai na fo ise tau tua vai vai tato Enterprise ya wa laval sa ilingo lato sa ya lo no venga so sta vale laval le taimi nei o tel mano na tato ta vale ya mata tu le ono afe iba se lau ibalima ya lo mo tato budget side ya pole ya le el tato budget cars ya lo tel tato ta vale la los full afe ya nga fo ile fa so fo ile nei vai tau ya so ani fo ile tele maletonga tal so ifuanga ya o tato piki apu e per tu langa lo tele na lifai tanga temi nei ole electric vehicles ya pole EV ya pole hybrid fo le tu langa fo le lo tal benzini ya le ngata le tato ta vale ya ole 1.2 1.3 ya la IT ya afi e per na ta vale ya le ya tu langa benzini ya per tele tanga le wali lifana I tu langa le ona o tau pai ngala va tau se fe marcele ni tato wa tulang al pensin tulang fa pe ya tato wa campaign ya promotion fo lo fa wa tulang le ole a fa pe te mana o se cash ya le pa ya na fa ya le cashback lo ya umata vale amata tu le afetala o to lo afetala mata vale mo lo lo toa pa ya lo fil diga ya ele na me fo ya le cash ya fa ta wa ta vale ile discount price ya fa na ma venga fo ya oi ya tulanga o tato wa trade in o lumpaya na trade in lo tavale tuai ya fai fo iona fai mai lo finance o tato website on enterprisecars.co.nz ale mo fo sava no su mai tato lo toa ya lo ya tato website na fai ona su ai lunga o ma tato stock I lunga tato website ya se fai fo ilo su mai ya fa mai yo mai el finance pe fa pe te o titilo fa tu pay na finance iale fa tu pay no lo sa ya tulanga masan lo ya I lava tato in house finance ya fa na mobile card lo tal sama within an hour ya lo no winga ele se umil time te fa talia ya mobile le talio lo tal sama ya tato telefoni masan pa pe I lunga market ya suma le tato wa address o le lima ono fitu anga ile lima fitu tolu ina Grey South Road I Manukau ya polo ili mai folta to numero masani o le o Barcelau ono tasiono fata sival o Barcelau ono tasiono fata sival ya mato nga lua malsunga le pule ya cherry corn o tamafo ya tawo papo ya to ona ne au kuto filele e mafai ona sosa net sotvaima fi fa mala wala wale le process fole vol fata wino lo sa ya fa tailo sunga le o e mesele yo ya almalmana bol ma to wa no ya ko funge foi le tuol tap le tapo inga se tato wa tu no e mesele nga tu le weekend tato to e felo ai se la mo le lo fa mala nga le tu ma dia tu e nga ya se fu mala si Maria fa le aso male weekend fa te mo le poti le talo sunga ku so to fa minuto lo to talo le tu la e balu
Malo fa tele tu le tai au fo fa malo nei matu fo ingal mana malo le on sa el nei vai aso ia la mur muli o ngai fa now yay malo fo les freud ka ko malo lo mo le weekend ia wala ia ia la ngai fa ka lo nga mai kia ko ong sa asa e malo lo man body le o ai u juro weekend ave talo yes talo pe o ka o le final vai ngo tsa tai yes super rugby au picky rugby o tai au la to grand final. Au le lai whatanu ina I Christchurch, I le One New Zealand le tato stadium le I a whaamole mole kako umalava o lo ala ala I nga haenga o ange support na I alama nei whanau. Matatu versus Blues, women, a tai au, ia o le kako ka alongala na latalata le awhalwha tai au. Ia, whaamanu we are to all the best, number 13, Sylvia Bruns, let's go Blues. Yay, ngumela ongo fo ia to filo, what is this titia? Yes. Awe ka alungu malo sole maka ukia ma sole o maka la makanga mai ona kamar sangalia sole fa pea o le blues ai longa o le final sole o fa pea o woni kongela o le siringa le fo le sole ai fa fe ka ya o ka ko blues le final sole e ale le fai fa le ka o fa le o le lord va ngala le lord sa fa fengo la kapi numbers fulu tasi numero su tasi amante sititi let's go. Let's go Blues. Oh, okay. Okay. Oh, ngala mo karo sukas. Oi ka fefe. Oh, okay. Good one. Delay. Ya ka aro pelal mangala. Ako anga ko fa mara skingo fa mole. Ya. Aulem fai fongoi ka alo sei fa malo skingo. Ngao foi la ko el fai no ngol ko anga fa mara skingo. Mala kapi. Fal jar fa mara stino ba alo fa mara stino chau lu chala pa sabor ni pa yasor ka ko wo Yeah, let's go. Ayya. Come on, let's go. Yo. I say fine, let's show. Sala, e aí tchau, au, desse pizzo. Yo. Lunga. Yo. Lunga. Halo. Lunga. Yo. Awal. Yo. Awoy. Ya. Masuk ke baile. Iya, fai maliane. Sekunde. Fai malie. Iya, malo fa malo sirenei taia. Mana vai totono. Mana vai fafo ya ngamo na mama, mana vai totono. Mana vai fafo. Ia, malo si manuia tsele el fa ungol nei vai aso. Soi fuia. Si mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasili mai iwa tolu amo. O tātou mafuta ma wheloa I o wale tau alunga o le ngā ruenga o le nei vāiaso
usi mai ala uwhaafonga. O le talia le whaamasino maua lunga le talo sanga le whaipule o whale ata tolu. Le tō whale ala i le pule rimoni a iafi, mo se whaatanganga e toa ilo pe apili ai, le whaai unga le whaamasino whai tū malona fufonga ina ia a perila le tausanga nei, le whaai unga lea le tamaita i whaamasino sinia, o lea whaamasino le fionga talasa atoa sa anga, na sue e ai maua morianga, na tua i ai le pāle mia maisi tangata e toa lima. O le stofio le vai o sone ina whaai lo ai lea whaai unga tustusia, a le fionga le whaamasino ia Justice Rees Harris, ma whaai lo ai ia tunga lunga o le whaamasino, i le solia le lo ia na tu inatu le talo sanga le tui whaipule, o ala wha le tu la fono o lo lima taita inai, le wha tinonga o ngā luenga le wha amsinonga, i le tu inatu se mata upu e su eina ma whaia iai whai unga. O atunga lunga o le fionga ia Rees Harris, o na sa si la fia le lo ia, e le aise wha atananga le lo ia sidi po leo foi, na fina wina mori angai a pili ai le whai unga, a na tu inatu lava. Wa whaali ai le wha amasino o lo manino ai ai ngore tu la fono, wa na o le lo ia sidi o lo ia le malo si anga lea whaale tu la fono, e tali ai se talo sanga apili mata upu, tau soli tu la fono. Ma tu sa fo ipe iai se i o enga le lo ia sidi le talo sanga na tu inatu, e whaalea o ngā ina lava mata o fia lona su eina. Na visiringia le sitala si ni o wha amsinonga, o ia fo i o le ofisa sidi o lea mata ngā luenga, i sona fina ngalo e wha manino ai lea i tu. E pe ono ta ua tele ia whamtalanga lunga i le newspaper tūlanga whapena ia o lea whatoa tau lima ina le whaiunga tustusia. A le fionga le li whamsino lea whatoa tau ina i le so. Ma o loo manino ai le whaiunga tustusia le fionga le li whamsino sa tau taia lea mta upu le whanoanoanga telo le whamsinonga. Ono le neim ta upe pe ona tuina mai lumo le whamsinonga. Mana fisilingia ia sunga foi lilo ia sa tula i maltofa le ale pule. Pesa iai se whatanganga, po se whatonunga mai le tangalwengo leo po le lo ia sili. Sa mawhai ai ona la tuina mai lea tal sanga i lumo le whamsinonga mo sana whaiunga. Po se whatanganga tustusia, ia po se whatanganga voi lean tu fonga mai, tu ngutu mai. Ia apita ina nga tali le ia le lilo ia ele ai se whatanganga ele foi se whatonunga tuina mai ele tangarengo leo po le loi sili. E mawhai ai na whatanga ina tuina mai le mta upulu mo le whamsinonga. Ia mawhai loa mai ai o se tūlanga ua o se whatamala ua laina mafua na tuule ingo o leo i tono nei tāsanga. Ia lea na whaalia ai le whanonoanga tele o le whamsinonga o whanonoa tele le whamsinonga. Ono le nei whamtalanga pe ona tuina mai ia ma ta uai ia ua tuina mai le tāsanga e au noa ma se wha tanganga tuina mai le tanga rengo leo mwhal pui. Ma lo whailo manino foi tonu i ele whionga le li whamsino lana whaiunga tustusia. O se matua i ia i tui le i whasolonga o taurumanga o ngā luenga le whamsinonga. O le appeals o le process le court. Ma e te leo na whianga i tūlanga alo ia le whatinonga o ngā luenga whaalo ia. Ai me se aio le manino o lo ia e tau lo ia o isi foi tangata official whamsinonga. Officer of the court. O lisi na tau i lo ia al whanonoanga le whamsinonga. O leo solo mua mai i officer of the court. O na appeals le process le whamsinonga. Ea, o leo foi lana whamanino mai e whamsino i lana whaiunga. E tusa foi pe ava pe na mai se whatanganga mai leo e whai ai le tarsanga. E tasi ia le tangata la e tautala i e tūla fono taurumanga o sori ngā tūla fono lua fesfuono. E na o le lo i sili lava. Na o le lo i sili lava. E au mai ei le whaatanganga. Whal tūla fono. E mawhai ei na pili se whaiunga a le whamsinonga o sori ngā tūla fono po se criminal matter i lumo le whamsinonga.
O le ala na whamanino ia mawhailo e fwoi whanoanoanga le whamsinonga i le lilo ia o se lo ia ua sinia ia ua le silfia fwoi o le vaenga o le tulafono e meiso taulumanga i pia tuina mai ai ia mai e lo le whaiunga le whamsinonga ua whaalea o ngā ina le talsanga sa tuina mai mo whaalea o ngā ina le talsanga sa tuina mai mo le toe apiliina o le whaiunga sa whaia le whionga ia talasa le whamsinonga whaitu malo le aso sfulu a perila lua o lua ono tasi o mafuanga ua whaalea o ngā ina ai le talsanga le manino mai whaiunga o le abuse o le process a le whamsinonga ia o le whamninonga la na o lisi mta upulea o le apili la le pe o le taua na le apili a le tō whalea le tawala mai ana lo ia ia leo whalea o ngā ina lo ia i lumo le whamsinonga mawalunga pe o tuina mai elan whaingo tustusia i le so le sunga papali i John Taimarilangi a Fele o le stala sini o whamsinonga ma o ia foi o le whaululunga o le mtanga luenga o whamsinonga ma le whaafoina o mta upu tau le whamsinonga. O lo totoi nei le isi o talo sanga le whaipule o whalea te tolu e su eina i le aso whao se tema. O le talo sanga leo lo fina wai e whaia se ilo ilonga whaale tū la fono po se judiciary review o le whaai unga le loia sili e le whaia se isi ilo ilonga po se apidi o le whaai unga a le whamsinonga whaai tū malo. Au su eina le pulenga le Universitea o Samoa ni fusu anga sa loto lo to yai nisi o whanau tamatalavo o lo a o ngai le Universitea le tunu wo atu nei lea mata upu i leo mo le whaia iai o se su ngā tili. Ai se whamatalanga wa whalau i tele mai le pulenga le Universitea wa whaai lo ai e lua mata upu i whatena inga o nisi o whanau wa onga e ese teimina tutupu ai o lo a ngai iai se su ngā whaaloto i whale a le vaenga o le Universitea fito i tonu i mata upu whapea. E se furu valu whanau o lo o masalomia na awa i e whetena inga. Ai o le teiminei, e se furu ma le tolu tamatalavo wa lātou whailo atu lavaro lātou iai le teimi na tupu ai e whetena inga. O le ata video mai se telefoni whi avea ina salalau i lunga o le api o fōlinga. Sa whailo ai se tasi o vevesi, o lo mori mau ina ini fusu anga i le vao nisi o tamaonga. Ai ua vesoa soani lea ata video, whapea ata mai me po e ata CCTV a le Universitea, i le suenga o lo whaia le teme nei. O whafo mai o le whale Samoa le Universitea pe o na ilo i le ata video, na tupu ai le vevesi. O le suenga le Universitea sa idi le mafu anga wa ilo ai o le asfraida na te nei, na amatai le vete na inga, ina ua lafo e se tama onga se upu masoa, a o iei ma se tua fafine o se ali a onga. Ai o le solua le vai aso nei, na toe fai te tele ai ma oso wha alawai ma isi tama onga, o na ua fi ai nisi o lato uo le pevesi. O nisi e pe o na wha ilo le pepa o wha asaralaunga, na whato a manino le amatanga o le pevesi, ina ua lato ilo le au o le paipa. Le au leo le paipa uo nei leo mo se isi su enga au ili. Wa wha ilo lava i le wha asaralaunga, o tu la fono wha tonu mata iala le Universitea o Samoa, e wha iloa uma i whanau, i le teimi e lesi talai, ina i o lato i loa ai tū langa i tū la fono, a o ina ai to tonu o le papa i ngala ngala. O le tū mauti noa e pei foi o tū la fono isia o nga uma i le tunu, e matua sa te putapu o na whaamisa, pe whaatupu ni ngai o inga soli tū la fono, i to tonu a onga, mai whaapena fo i to tonu le lo mua le Universitea, o le tō inga leo a onga whaau a whanau le tunu, e pe ona tāpua ia e mātua ma ainga o lātou whaiva, ina ia i umanuia le sa i linga o le poto ma le tamai, i le maua o se tūsipasi ma se whaai longa maua. O le ngalulolo na tūla i mai le tūsanga i luafe ma le iwa, ma whea ngai ei nisi o nuu mawhio anga o le motua upolu ma mawhatianga onga, i le whaale anga ina o mea tō tino ma whano aire so i fua o nisi, e le ma whai o na ngalo e ui wasilia nei se furu ono tausanga, talu o na tupu lea mala whale na tura. O pito nu o sa lea panga ma si upapa, i le tu malo o le pā, o nisi o no fuanga na siri o na onga fianga, i lea ngalulolo ma losi na mafua ini mafui e se lua, na lulu i lea so lua se furu iwa o se tema, o le tausanga i lua afe ma le iwa. Talu maira nā taimi o lo whaaua upea polo kalame whaalau i loa, o lo whea ngai ma le mtanga aluenga o puna oa whaale nā tura ma sio manga,
I le whaia o awa o ngai tāpena pena ai tangata uma o le atunuu, pe atu le mai se ngatu lolo. Ma ua whairoa le mta ngā luenga, le mai au se tasi o na porkalame whaalau I loa, mo tangata o sale panga masi upapa, na whaia le vai o nei. O le autu, ia si le fia tangata o nei a fio anga ngaio inga uma e te tau na whaatino, pe atu la I mai se tsunami, po se ngatu lolo. O le tau o ia porkalame whaalau I loa ma o onga, o le whaasau ina ola masoifua, pe a fia sa moa I leitu aingo malafale na tura. O le ngarulolo ia se temo le tausanga luafe maleiva, na whano ai soifua e se lau whaasfuru maleiva. O Amerika Samoa e tolu sifuru whaasoifua na whano ai, ma le motu o tonga e to iwa tangata na maliri wai. O le whailo ai li poti o se whai unga le Palestine o le malo tele o Amerika, e whaia se ngā luenga o le eliina leo le alititai o le ngātai whale, o motu tua oi o le atu Samoa o lo pulea le malo tele, le Territorio America Samoa. Wa ave ai se whau tuanga le te tai o le tuangai I le malo Samoa. Ina ia sila sila totoa I lea fuafuanga. O le finangalo le te tai o le tuangai le sunga tui le epalupe soli aisa I le madia le ngaoi, I le whilo inga masani matu sitala le stofi. E mafua mai I teimi o avea mapale mia, na talanoa ina ile mata upu le tua o yo Samoa ma America Samoa. Le ana ia whaalia I le whilo inga, e o mai le teimi nei, e le I mautu se tautonga o lea mata upu. Sa matu a mata le mata upu lea. O na whaiwhai lea, tupu e tatu whinaunga. O na tatu matau sene, wa omi matako. Mai mangakura o lia ngā mai o meo o kakapoko whapiko o loia. E kako ke paraaya. Kako fola ia e ka peo ai rumare. Whamasinonga whapamalo. Mai tusa iwa afe ia maina whakawhai le maua e kako mele le wasamilea. Ta kako io ia. Tua mai vai lua. Komua I le afu. A ole la velave lea ua kule mai. Ole a mai le lunga il moku voi le lunga Rose Island. E ka voi la ngā fia maranga I le kako fua ngā whamua. A kako iora melese mai Amerika. E iwa ase whakaf, mai le whakaf. Ngā ue kako. Ia ma whaiwhai ia le whingau ngā vai mai. Kako ke le kapkele io e la kuka. Fa fefe mai o le ama le a kapkele ioia. La e makaku e kapkele marmarama. O kapkele mai o le la avelo e le whamasinonga fo I le whamamalo. O le la e ngapa I marika ni maku o se. O te leo inola po le anai malo leo whaitia. Io il merga e a fia I kako pao. Ia ua ngei a fia kako o masaki. Le tai o le tuangai, sunga tui le epalupe soli aisa I le madia le ngaoi, I le whilo inga matu stala. Wa whaidoa e dipoti le aveo le whai unga le Palestine o Amerika e edi le tolus fultasi miliona eka, o le alititai o ngā sami o tutui le mamanua, ma mata upu o whailo ai fina ngalo te o tangata o le territory. O le ngā ruenga le asa I di ai ni ala ngā oa e maua, I le alititai o ngā sami, o ia motu tua oi o le atu Samoa. O le whaiunga le whalaputonga tele o le tālonga whaipele po le fusu le lolangi, le International Boxing Federation po le IBF, e ave sea le fusi o le champini o le lolangi le panga o le cruiserweight, le olo umia le li fuso o se talia ai o se alo Samoa, o Jai o Betaia, o whaurua I neise sua lea li fusu, whasanga I le IBF. O le saini o se marienga Jai ma le tutino, e whaatauteia tā longa fusu e tā ua o le super boxing, o le mafu anga leo le whai unga le IBF, e ave sea le fusi o le champini o le cruiserweight, mai le alo le tino.
Whalia jai o petai e li poti wha malo. O se wha ai unga wa tau pule ai lea wha lap tonga tele o whai pelenga i le lalulangi. Ma isi wha lap tonga le tā longa fusu. Ina ia wha mātanga ma wha lea ngailo na tangata malona tau mawhai i le tā longa. Wa ia whinau wa solia i le wha ai unga. Se tasi o ai ingo le tū la fono o tā longa whai pele wha malo. Ua tā ua o le 2000 Muhammad Ali Reform Act. O le whamna tuino le tūto tasi o le tātou tunu i a iuni o le tausanga nei. Na tau au ai le malo Samoa le pine tau aloa. O le Officer of the Order of Samoa. E amana i aile li fusu ia jai o beteia. Ona o lana whaeea i le tāpua inga le tunu o ala i le tā longa whai pele. Manuia le whai ungo le vai aso, soifua. Pui lau a inga i le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa se tū mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo i singa se tau mānawa. E ma whai o na whai a fua lau tui ar fulu. Tanga iane i le upenga te whailangi. Book myvaccine.health.nz. E vave tui whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu. O valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le poipuia na i lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Malolo na sai malolo foi ave tavale ele nei taimi ole tai ao mantu ole aso faroile nei ole aso mulmuli a onga nei fana ore nei vai aso famole mole a taimi koloshe nei fana a wala ave fa mo chamaiti mola tu sanga le mua tavale famole mole also ona fa so ina la tavale le vai ngolo koloshe nei fana mole la tu sanga le mo nei tai manga mai wala ni kai ao soli le Paul Bangala to Pavatule Poloka mai, Mount Wellington on ramp, Montato Lamalanga Tolanga Gilani, Anga Atune Saute, for the city bound on the State Highway 1. Paul Bangala to Pavatu move my Oshibanga Umalava. So Kwama, you're flow the traffic lane in Kaya already up. Yeah, Manisha buying for a Walla or Morini Tomatila on a Pona bang or Le Face Poloka and Nebang on the Tile. I they say far of love to the Mayawaka Kotai. General Tile out of Valley. Yeah, on a bang, I'm not your oil. Le nei tai au ia mai atu mau le matala mai ia saunga le mufe malanga inga le ngato tutu mga wenga le morina fo nei whanau na onga nei tai au. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe, the lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Whakataira tino la mai bomala whafonga nei te mero tai. Ora vaingala tamai nei le tala le tau wawatu Samoa. Lua se fulu ma le tolu wa iele maa whanawhana le ele maa nei ale maa le ea i Samoa. I re nei vai taimi mo tanto le malanga i Samoa. Walanga le maa lulu tanto New Zealand Australia le maa nei ale maa le ea i Samoa. I le foi tai au. Langi le le tau e pa utimu ni sa vainga Samoa le so. Lua se fufitu anga lua se valu degrees Celsius. Sol maununga na le pepela le i Samoa. I le nei aso lua se fulu ma le whae lona mawalalo. Toi whatala whatu pa angal tara pakalame. Le ngata whafonga le FM 106.1. Whapena fo inu on Facebook, mari YouTube o le Samoa. Le ngata Samoa whapena fo i le motu sai Amerika Samoa malolava le soi fo manuia le nei tai au fo. Tātou wawai le tūlanga i le tau i Australia whatala whatu pa anga o malava le maru o le tai au so se vainga Australia ma lo lava le soi fo manuia o lo se maru le lo moi Canberra so le minus 0.7. Ola ile malu lure nei taimi o le tai au winga o le tau le so le asu sulu mātango fie le lai le so
sfulua maru ole makwa marulu sfulua marulu minus 3 lona mawalalo ya mo le la mo Canberra mo le fo yaso patalo far malo le tino so svango mal pone o tara mafuta nei tai ma lola verse fo mo ria marulu fo kai balu olo il marulu nei tai mo tai fa so na awa pa o na wanga ni so taimi lang le fo ni sio vaenga o mel pone fo fa mo lunga na o il marulu fo mo wina mo mel pone le nei aso fatalo far malo le tino sini Australia marulu fo tai fitu marulu nei tai mo tai ma dai le sulo la mo tos fo fitu mo lunga na le marulu fo mo wina mo sini Australia e le so se vango Adelaide lo ala papa o le tino fatalo fatu nei tai marulu fo ni kai ono o lo yele nei vango le tai la ma tene na awa o le tau le so fulima mo lunga marulu fo mo wina mo Adelaide e nei fo yaso Brisbane Australia good morning ma lo la versi fo futasio e marulu e le nei taimi o le tai o le aso sulu mata ko file la mo to le so manga ya mo ya man pevelo le lo su tolu lona mo lunga fa mo wina mo nei fo yaso for railing Perth Australia good morning ono lo il marulu le nei taimi o le tai wala fa solo ina susulu mata ko fie fo le las fo rival mo lunga marulu e Perth Australia tele na vanga Australia mo tulango ile tau fa mo wina mo le so foi mal talo tau no fanga fa sala ngore Samoa tama ki makoro wa kilani sfulu la il marulu le nei taimi tama va ya tu awa mai malangi le mal tau fa fo tu o tu ma wingo tau le so awa e puo ni so baenga langi le ni so taimi pa ultimo ni so baenga au kilani sfulu no al marunga na o le marulu fa ma wina mo kilani ne ya so iva lona ma wala lo tai pe au dia la fa so awa pa una wanga langi le foi te lo baenga o kilani sfulu fa mo runga marulu le so tai ha on baenga yon tuatu awa langi le pa una wanga le sa le ba so foda so fu so lu stofio la langi le taui au kilani wa fa matala ya jo fa mo mo tu ina mai la mai tau nei taimi ole tai au a e fie lope ono lo fielo fale lo lunga si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council ilunga o upenga tafailangi si akilo to atusi pele ono a fiango fielo mau tai lo lunga talanoa ilo ainga I me fai pe ama mafati munga fa mama tewo tu amaota tatou tele pule le tau ai mawhai ona tatou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau o lo saonga le mu I taimi o lo longa mamafa o lo o yo lava lima moni le saonga moni le fam talanga le fa sitilanga na luas futolo mala fa tele tula valu to lungo tatu tala me Samoa pera fa fonga le tolo nei tai o te fa sala wina le tals fu lo la o le so moni fa te tele su le tatu radio Samoa pile fonga ngal mana tu mara ba tanga pa tipi tanga pa malo fa tai mo le tua nei tai mo nei ba so ato longo puili e Samoa le ngata yo tero ne so stafara nei ke lopel tele mo tu Samoa e pera pa yaste tasi le manguia ke le melo fa no atu fa mo misa mo tama jiao so le au te le lo wa pe ta fa no atu na fa ina so fo stasio tama onga le mena na besi mai ai tu sai mo ni sina la to ma we lunga on Facebook ni so ta videos na mai e ai le manu ya tele le tu langa tapsia e so so ngale lo fanga solo ia ba veona fo ia fa fita o lo tu mai Samoa e be besi fo fai fu si le vai le ko mai le mea le fo ma ko ko o mai ri Samoa ia tu langa na ia lo su fa ma na fo tere tu la balu mai la mai mo la fa fonga le tu lunga ta tu ma fa Samoa nei vai yaso E o fanga manu I ululu o la au awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua maea o na tofi fale o nuu, o le isi lea winga o le upu, e le ai se nuu e whaalolo a vale. Ua ilonga le matai ma le mea e nofo ai. Ua maoti fo'i le vai liu e tautalai le matai I upu fai tonu o le nuu. Ai ai fo I taimi,
e si ai upu ma fesilingia tūlanga ona ua le iloa e matai lau tele i lātou e whaauluru i eile nuu. Ua tele swinga ua aliari mai i whale o nuu i nei aso. Ua avea le whaaloalo ma mea ua le iloa ai le wāwhealoa. Ua tau mawhai le toa tele fatu mea le sao. Ina ia te e nai le whaavae mai ana mua. Ina ia mawhai o na mauaini o lātou tūlanga. Ai ua ngalo ia i lātou ua maea o na tofi le whale o le nuu. Yeah.
Samoa. Tasilima i tu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, 5 o valu se lau, lua lua lua, 5 Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Na voi a museo uso. Vai. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ia kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia o show lau ka mai lunga lau wala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe for cover. O le 5 fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau 5 o dua kodfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tavali. Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau tua mo oi. O valu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moe. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, tuatusi, lua fitu di, Waiparera Avenue, Henderson. O whea te lua oi ai. Mateo e ave le sue ngā tau whale a mā aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la I titi tele. E le au toi wha pēnā mā. Wa pa u I lalo le tausanga I le 5 o oi le nā, ma oi fo I pā. O le tausanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tausanga ona la fo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tausanga mawhai, se I atoa lau 5 tausanga. Wha mole, whai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. Tau mo redi Samoa no to lua se fulu mo le ono minu tolo tā leo le tulaiva o le aso foroile nei o le tātou wa lesi mo so oile sunga so alo se tumua tu sa mai Samoa le nei taimo le tai ao so alo maa ia mo le sulo la Samoa so le malo se foso. Nange mamata vai. Ya, malo foi welcome back like kang fain kami malo lo ngai le fa pe o se masinge so a ko 24/7 fundo ka sang ma sing ka sang o do ka vai va veau pa fong anga mata po inga ta to tunu ia pa pelo ia tu mai pe nei ia si mai ta vai ma tu ma ma ko ka vai beautiful sorry ma ia sorry o lumanga on falta malo Aki's Hotel pa fa pesa o pe ia There was Sheraton. Sheraton Hotel. Right? There was Sheraton. Yeah. Paso lo kuale o ya pia. Fonga pare o ngolale ya po wesibia male. Lo nga se ka ko kaulanga ngai o kale manga yo de kauta vai o fangia de ko Samoa. E lo ala ver kaul maka ngo fios kai kasi ta vai. Mana ya le matango fila tunu le vai aso ato so longa le me uma. Ia wa foi ale le ia le kaue manga ia foi ole memang kupule me vai aso ka vai ole makaki mako fo makai pe a pai ka se furongo se furu podu fa ia o ka se lau se fio anga o ngafila ma fa ku ia fenga makaki a ko se lau se furu mare dua makai wow ma fai de loku ia fio so lulu ka le fa fai de loku fai fi au ia ka le mara ve au ngafi ia usu ngofo I fenga E se lau se furu fiku e va ku ua. Se lau mon kupu fo ia karia oa. Ia kaukai o ia sifa ia ke e ko se lau o me sitting maka ngo fika vai. O le ku o lalo le o mai ar ngu va veao va pai. O mai le upia o maurolo le ka vika kai kai. Ai ai ka kai le umi le unu umi le ava aru ese kai me e seli. Va ku fa ku ngara ngu ku ro maru. Ale ai ia mai marie de so mudi ar ngu pe kasi lava le ia filo e va ku mo vao
pe kasi ka ka le sky so muri ngu ele papa ya ngofu ia ka fa ya lu mar solo yo ka sele ava ka ko mai fafu ke la ko mai fafu o manga ia nga o le sky fa se ko pe sele nga ava mau ko fa o mingi sila fa lo makai ia kai kala nga ranga ki ka vai ale manga ia o le ko se la su lu le ka vai malau wale ngo ma fa manguela nga ava ko kia ko ku la fa ni nga ia o nga ka wale ngo va ia ka dia o pai ko ia ka dia o kon o ma va tu o kon ia wa ia lau malanga ko inga ngo pala nga ka dia ko ka mai so de ka ma pe va se lo fa ko ngo pala ki se o le ma ka ngo fier nga ia ma eu for ka paki me o suri ma feo yo fio anga me so swa fa ku o mer ka dia o fa wa ka ingo a inga ala swa fa makaya nga fi ka vai ia o manga lo nga fai te aure fra so lulu ia ngo ula nga fi kai mi la ka la ia la ia ngofu o la le mo ia la wala ma le pale o ula ku ia ai wa fiu ia fa nga fa so wa ko se la mo ku pu ia makai ia ngai me manga ia nga ka vai si de ka ka ngo me nga ka ngo i pu so ka me nga fi fa singos ka me ki male sole o va mar ko se la no fo so kasi mo ka ki ia pa ko foi na fa ku bo le ko ki a fe nga po lua fa le ngo e fa se la fi fata o moro nga ka se la we lo singu ale la ko yo so a fe nga ko ka la ko la ko record o se la su fiku ale ai ma se ves ar ku mu nga ia pa ko sa fa mo mo fo e fa di ke de fa fo ia makai ia ma ko ke ai nga ko la ngore o ka le ma ia ka va right ele se ibi fo se ibi fo ngade o ko ya manga ia le laude le ngo ia ko nga fa la fa manguia ia o ma ia nga ka vai o la per ka ko ngu ai ma se nga ia lo fa nga o ai ka modele o le ale matutu o lantou nei lau sila soalo ale sa tapalantou i pona mai le duas fulu ma le lima kausa e o le fiku sulongo sa e fiku okay so ke le kous fulu fast fulu lima fulu asa e fiku sulongo ia ko ke le nga le kous fulu fast fulu o ke le banga ia o kausonga o le a kinga nga mau mai makio ia o le se dinga wongo spulu o le se la akor fasa fu ko ruanga le sa banga ia le pe isingu ko ka ko mai ki la ko ki mai ke mer susu fa makai e pe le winga na le fisiri fo le wale fa no lo la il matu o ia mtau sanga ia nga tal fe nga ia fo ma tofia ma swafa Kau le la ke loe ma lo si le o pule nga fe nga le mele o makua ka sa ma kai se kengi apa pe o mai le teno o ya o ka mai ka ia nga isa ka makua isa o te wala kai mi ai le fa ya nga kai se ka mai ka i ta vai ia ma lo va tai ona o tau mo mo ta le no fo le ia ale plano la so ki lo malanga i sa vai mal falto e o kuri le va as fundua o mai le kai au ia ngi usila ko le so sata vai ia a ko le fa sanga le mati lunga job seeking ia e le ko nga le o kala le mati hotos ka vai mai su longo ka sanga longo su fa longo via anga umala ko sa e ngo lima fa no pension o ka tanga ngal mati hotos e ka vai ia lo ko ba pele ni support ale yu fuekas ia homework center sa o nga pe masanya ia me masanya ai mal me fa populalia o le kose so swangi ka sa idinga luenga ai la ko veru ngal pe fiki a pe la ke pe fiki le sanga luenga sa vai so alo ka fe eso sanga luenga ia pe ko langa nga le ka pe ngal Martin hotos ka vai ai fa kai mo ma ko vangoa ia le la sa vai vai de va e ma ia me ka ka fe rai le nga de vai so pe au de so mal maro si ta vai alo so alo fa tai molta li potil nei ta uso mo dia le malanga sa vai ia ta fe rai le va so pe au dia no fa tu so ia so foi ia manguia de aso so alo se tu mo maleta to por kala me wala si mo so oitu sa mai sa mo le foi time o le tai au ino to se forma le va minuto lo to ta lo le tu la ivo nei ma tu mo ta to mo body to mai tina o le tai au ma lo la balon sa te pe nei fa dau le va so ato mo fa ka pika mai kinga ngai ka ko ma lo mo wikera pe se la mo oi hey oni o fie tu tupu ilo tino Salilo
telefoni Betauane aita Isofa amoni Beita iuafeita Isofa atauva Waile manatu Iva aida fa atagata soga Inane ito le petia Ai lemoni Ole alofa Oh desa afi mafili Mamateia Tu mau masaniga Ia todo malama
Pwede sa mobile jobo nei time ole tai o no choice fulu mo le tolu mino tolo tolo tale ole tula eva mana to mo le tai ole lo fa malanga le le tano matai le langi fa se male sunga le pole digi sao le fe la pepe tula tale lene le lo fa fonga le po af so sane fa no mo oi a pe ma pe na se sao ni te malanga sa mo sim card data se fa sa mo la Facebook. Ya, kile o mau tino foi po kile ka ko kalo le fa fonga le mal nei taia na pepe fa mo temi ma lo se fo mo nei taia fo. So como mi lo sungla wa ta vai ya fa pilo ya ko ipa angal tato po kala me nei taia ya a me se la fo i sunga fa fenga ya o fenga fo i male no talo wa so tato wat no ya me se fo ya sina o lo fa pe ona ma futa mai lava tato kala me taia o ma lo so futa vai ma lo fa malos ma lo fa te tele mo le fo taia fo e le ba tona no la pepe fa mo mole a se so no po an mai nga tofon si fira tru ko ke dala o malanga sa mo le ya ko ke fo sa ili purple taro ma ka ko vai masa i fa mo mo o le vai mo lava a ta vai ya o le fa la wina foi lo la tu manuel tatu sei tu o le nia tatu fai longa lima e sei na a i asfarel taitas ya e ang vai la tu o lo fa ngai na le tau tu al mai cash digital a e tau e la foi se le ni sa mo e le ngata le na ya o la tu foi lo fa tau top up tai tolu suta la pesiliatu ya e ang va uma tatu sei le fai asfarel taitas o la so e tasi tatou entry mo New Zealand, ya, o le top up sa whaonga fo, le tautua le ClickX, e whatau le top up, ya, o le stala le top up le ya po wono whamatuainu, e whasu tasi tala New Zealand lan top up na lafo, i le numero fiturua tolu, ono o lima, fiturua tolu, ono o lima, ya, o maua la le se lauta la utuelta vale a po wono i le PP, ya to mo fot se lauta la ia tai lan fa tau back and save mo Australia ta se foi entry mo sa mo ya o le tupe sa va pena la foto Australia anga ele numero fitu to tasi valo fitu fa fitu to tasi valo fitu fa fitu ya o le ngoa le stalalta to entry le o luce sinoti vai mori le lua o lo fa mawina le treso Alice Spring ya o mo foi la na a vata se lauta la utuelanta pali ia male vata se lauta la ia faiela na fatau o ise tato prices ia o lo famani naini so entries mo tonga a fiti ia mavanuatu mantua a la forta pa pe tanto suta la New Zealand pe to suta la Australia pe silat fo a la forza elen e tauna to se la New Zealand pe to se lauta la Australia pe siliatu ya o tata winners na lela tam fai fa sota ya tu yai ina ia a fa mautinoa ya pe fai ona mail tata officer ya kilani ya watu ala to prices ya ali iPhone ya em fai ona matu tango fi courier atu lau address ya wala vata na lo wanga ya ile so se petrol station al BP ya o le back and save for ya fa ngai ya so sani fo tanta se fuanga never time ya to fai fo le se tatu sei ile asparele o le vai aso asau ya ta vai ya fe lo la to o le wa anga i mai ya so malta to ulu so malta to prepotar na po mo malta to kasava tama sama ya malta ma pai ya o lo mo mata to nangana ile fitalainga tia na tato tia marketing il Malta Samoa ya fa pena fo ile 7B Miami Street i Mangele East ya ile le yalo so tai mai le odwa tasi lima ono to fa ya on pai leona so sonia tutulanga na ya fa pe fu la to lo anga ila va sa ile tato va yesi le va sa sala pa male tato vai tamaling ya ole na wa yel tato agent night sa mau big we night Avondale ya fa pena fu tato officer tia marketing in Malta Samoa ya fa pena fu le with love in Manuela ile todo lima Myers Road ya mo tato fu EGI ya ona ye le tato
le tatou address na Fatolu Farringdon Street i Glen Innes. Ia e mwhaiona ngā ia I mua tatou vai to te le tau a malanga mamau. Ia al numero na tatou telefon olu atasi 5 a to tolu fa. Ia tawai o ini se wanga le siri mai ia po a matu ini results o tatou Commonwealth Games po ini tatou pini. Ele mau aku se kai mi ele. Ia wala asa ola wa mata ta longo le Commonwealth. Ia. Wingai tatou on se europeo atu le ile uli wa tau mo me se tonu ia fonga mua ia wa te pawana ia la tapu ai fonga mua wa fai ingal maroon fai ingal ia le wo Commonwealth Games se tapu ai nga fonga mua ta jo se awe malu o so fa malo va te mo li potil nei ta mo ni fai vo de aso mo ni fo ia fai ko beso lava soifua. Ala pepe tuna tala le male ali poti mai tato company Digicel in auto e fitu minuto lo tala tala le tu la iva. Tato li poti fai wano wano le nei fo I tai au. Avita vale ma lo la vale ona sai ma lo fo I le fatu toi lungo la wala o le ma na ya lungo la wala nei time le tai au le ai se fa ala blavo tu na mana waka ko tahi pa ba tu le fo se fa la wala o poloka mai le nei time o le tai au flow le ya ba nga mo la wala e la papa ya tu le fo time o le tai au fo le ngata so se ba nga la wala ya lungo fo taro highways le ma na ya le flow le traffic e le nei fo ba nga le tai au fo na pawal banga le tu baba tu le samsama mai pasiatu Mount Wellington on ramp ngai o Ellerslie Penrose the city bound state highway 1 pawana banga do titilot kau samsama mai malanga malaba de luas fulu le foi banga le tau pisi le ki ala flow de le ele poloka live flow ele nei taimi ole taiao so ole tulanga na lo inunga la wala le baba ya tu nei taimi ole taiao afta bale malo fa tailo on sai ele nei foi taiao fo ya Tato wangatu mo fa unga nei vai aso o le tu alalo mar fa manatu ale tato po kalame o le saunga le mo oil fa foina ta vale saunga le mo pase si umare tono ta vale o lo e fa foina mar saunga le mo ta vale feo iso se vanga wala e o ila fe malanga inga o le nei aso mar fa unga vai aso o lo o yo a mar fa tele pule ka mala fa ngala click solo abuna try tato li potilunga le wala. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the Ali ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to pay for my mo aing. Ubolu sa baki, manono apolima, isamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off the ClickX. Sign up now or log on. Select some of my own send Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga le mo oila utautua. KLICKEX. Nga fa atua tuaina. KLICKEX. Fafai nga fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Where is Samoa to famala fa minuto lo talo le tula Eva for club Emmanuel tai out radio Samoa to ele ni for radio luas fa ya so you lai ta follow le lua fe luas follow mo le ono saudi mai mo tatu telefon so nga se yulu malau pa mai le pese man matangi mai se sai Go ile tala we fa ipo Ola utala itaga tau e tailo Fale tonu lo mafau Ine itala e uiga
Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo O se vainga le nei telefou mo ni tai au mai a te ro New Zealand ia wa fuelo no fota poi mai fa funga mai am o fa ali pale mi e au ia sto national fa tu ese fa la wai tele le tina fa pule sa ia fa ngoi e pa ye i lo na aveino na so malo lo fa le tua i le ola io la na pepe e muso fa joina i le suite i ulo le party le New Zealand First Shane Jones isi ana fa punga fa no mo sa fa ia o le tina fa pule ale national ia Katie Nyman o le tumalo nebia sa faria e nash e pa ye a o aveliva masino na so malo lo i le tau singa na pepe fo sa fa nau se le fonga ili sao o Nyman sa to e taliu i ona tiuti o ne tumalo fa palota ai fa to ase furu vai aso na pepe ai o lono masino na matua sa to e taliu wai i le parmene o le fonga nash ai longa na fa tio ina e vai ngo party fa politik o stanga te fa longa tangata itina mata mai tai faria tu isina ve maulo mo to Christopher Luxon o nash o toi whaau i mai nei tua le tau vai se sui o le New Zealand First. E ielon tala anga ilona whaau ngā ino, senga ngana whaau maluma whaau sanga i tinam to my time. Mai e tā wai, o le whaau mawai mai o National le New Zealand First o se mere lei. Ai olo ai talafu i a Naimon, i sana whaatu e senga whaau i tele whai iai. Ai no silingia pe mawhana whanau whaau ngona ile iai o le suite i tai o le New Zealand First. Le isi pa anga le whainga malo i a Shane Jones i le parmene. Le foi sai la lafo ni manatu e fete na yai e winga tangata no ma fa tinonga ni a mionga fa ngali a sa tari Luxon o mai alamo na ye folo si na le mata opu ida o to sitting here pe o fa to ese Jones yo na manatu fa luma sa fa ye le vai aso ida fa lo telino fa pule fa nga yo fiu fituli vai po ni pets pe a fono mata ta yo ise tino mai fafo a sa tari Luxon ele mo so na va no e tala no yai sa toi turia pesa mo fa ai loati a te le New Zealand First ai li ave se national cabinet ai tali Luxon ele ai a wai na te le mana miina sa so ia le tina fai puri a Katie Nyman i manatu fa pe e te le atu mesai au sia mafia i le party le national mori tu malo Hawke's Bay i le tono le tolu to sanga a to sia na pepe na i lo le mesa au sia nash i le iwa to sanga o lui to wina tangata to mai fa pitoi so fo malo loina ia vai nga fa fa por kike a ver fa mo i lo malo loina tangata lo tele na i lo profita company fa nga palota o le tau sanga den malato tapa ina tu la fono malo lo sia tu te ia te pa ava malo si ma ta ma fa le se o malo loina ia ina ia tu iti ti ai fa ma e ma fa na va ia ma tu ma ia ma fo fa tinonga o so fo malo loina o le amatanga o le vasone sa fa matu ina e fa la tonga so fa tase so i fo malo loina o te roa le Health Coalition o te roa i lana just singa o vao young o le roa family fulono po le Prevention Brief 2026 o lo fa matala nai o se fo fonga ti susia mo le tu i ti ai o fa mai e ma fa vao ia ma fa le ia ti le te singa le tusa i so i fo malo loina Fari ai fa la brutonga o te pa ava malosi ma me ai le mo se ola maloloina e tu se mare kwata ai po le to se li mas fuwa fe o to sanga o tanga te fano i so i fu ia te roa i to sanga te tasi ai le vanga telo tanga te maori mar pasifika tanga te maolo lalo te pe maua ma tama e ma fuli le afiai o so ata te fono o le Health Coalition o te roa Professor Boyd Swinburne tai falia o vao yanga o tu le ni tua i to sanga o ma vai tu name mai ta wai e fai te wa fe ma fe so i fu e fa un fa salina ma fa tinonga te tu so i fu malo loina e fai ti tia pe a failea e manatu ma fa ia se so fa nga malo e winga i le vao yango ninga ngase fa le Swinburne wa inga fa tino mo vao yango ngase o to fa so moni e pe o fa ta tia ese ai ave fa mo i fa nga fa wo mo company mo businessi o le mele mana mi ai nga yo inga fa tino i tu iti ti ai le fa o la yo mata o pu tangata e mo ngase ma fa vao i no fanga mo tong sting fa na ti fa mai fa pe mo official fo mai tu tonu ole tunu tasi o vai aso talu ona maola na lai sene ave wilafi
Sa ave ai le tama tai te lavo I au kilani a Angelina Pierre, lana wilafi ale Kawasaki, mo se tienga po fata milo I le no whanga o lona whaing. Ai o le teimi leo, Pierre I lusu to te sanga, ua varu masina o lona maitanga. Malana paanga tama Samoa, Jaden Schuster. Samoa mua tu fata itai on tie lana wilafi o le tu aingo le 300cc. Sa fata wina di tu samaleono masina lo matu. Ai o lana whai unga tie ilana wilafi leo a uli o leo a yan warrior wafi mara fufa. E unoma se pulo mo sanga le mu. Ai po ni lava tie wilafi mo le puinga. Sa wha mao ni e o le mafuanga o le whanoi o le nola. Ma le hola o le na pepe. Sa le lea ese I Pierre ma ilana wilafi au ta amilo le pionga ma safa ilo na ulu I se marua. E le ma whai na toi whasau ina mai ai. O lona maitanga sa wawe whai ese ta o tonga whananati, ma lana pepe sa fia fo ina manu ai le whasau ina ai, o na manu o lon tina ma whanoi le ola, I le asra so ai. Sa wha ai ngoa ai, ia Lazarus Jewel Tamuera Schuster, e beona ta uai lungo su enga, ni ta maitai su whapito I maliu, Corona. O le mata upu sa o fia ili li poti o whautuanga le ofisa sili su maliu muni nei, a le recommendations recamp, sa wha matuina ili nei vai aso. Whaielka maitai Corona Aaron Woolley. Sa wha mautuina I su enga le ofisa leo. O wha lawe tupu. O ne mafuanga utu o le lavea. O na ule mawhai Pierre. O ne tawhi o fia le wilafi a milo le pionga. Te wau o le lava o le mamalama. Tie. Wilafi. O Pierre sa whanau le tkuki mamalanga mai ai nofo I Sila nei. Aulai titi. Ma whelo e ma Jane Schuster. Il kolisi. O lo na ingo o mawhatia pea I wha noanga. Ai ora tinalo na paanga ia tufa Schuster sa I whaari ai le vaengo tala le NZME. E ulava o lua ma le awhatau sanga o le whaaralave, ai ora tu mau lava o na iai I mawhau o le ainga le whaaralave. Ua whata o toina e whamanino le malo o New Zealand I le lumana I o whai unga whaia po options. Mo mātua o tangata New Zealand maranga mai e tunu I whafo. O le toi loilongo visa mo le vaenga o mātua o tangata nufo mau, sa tua toi lipo tia mai le amatanga o le tausanga rei. Ai ua whaari e suiso upo le tamata I staff e malanga inga Erica Stanford. O lo whaatari pe I whautuanga, ma se wholwhalanga ua fuafua e whaia le whai unga le masil fau. Ai eni suinga e whaia o ier wha moe o ngā tonu lea I le whaatame sanga o whaatinonga pālota, lea e pikina I la toi ma whaia na tāsanga mo visa. Le whaatapula ai le lua, Felim Selau I le tausanga e tasi. I foi numera le matanga ruanga o whemalanga inga o whaeloa I sfurulua fe sa tāsanga e whaeloa lo lātou whanau mo ne visa, I le lua tausanga I lumatu. I le tusa male afo I lātou o ngali. O whae tionga sa tā uai, o ni ngase senga o tangata e laki le se ina o ele o whea. Mo I lātou o whai tausanga o whaetel tani mo le awina mai o lātou mātua I New Zealand nei. O rei se tangata o mana rao fo I e whai swinga. I mana onga mo tupe maua mo le telo I lātou e langalongoina mātua. Tangata si teni New Zealand ai po I lātou na nofo mau. Il teminei o le langalongoina o le matua jo tasi. E mana o mia I le maua le tutongi maua se lau mariva afe lua se lau tala I le tausanga. Ma le leila loifa mar se lau fast food I mafe tala o le tutongi maua le tausanga pe a tausanga mo matua to lua. E talonga le tamata I talo la kapila o loa le Black Ferns e New Zealand ma le tenta alo le tausanga o le kapita o fito le rangi. Chocho Mila, o tilo nei le pine auroron peka I no mai na toi se nisa na whenga inga ma le kapini sila se ia ulia le whai ungo le rofe ma le fuiva. Whani Mila, e tele lava ni mea iao na I au sia I le aula kapite o fito ni sila. E ia non whalongona o le whato aia varvarina le laulunga o lan talengi. Mai le eiso na langona o I au sia se le le whasi sire mwhai una yain. O le mea rea, o le a wha o waipea ina ia siriatu sona le lei o se teinta alo o se taitai ai pole lava pole lava se mata faioi o le ai faia falia mila o le sini au tu o le soni le Black Fern Sevens mo le pui o le pine euro I le Olimpeka I Los Angeles I luaf ma le fulvalu ba e tau foi e lava le pine euro Olimpeka I le sini au tu ai le right malanga ta milo mai le file tamata le Leona Peritania ma alani le son fou o se iso mero tilo yai ai na tere o mautino le teminei o le ata alo sumari lima le Black Ferns I le tau sanga lo ma le fitu I le na le lus furu lo tau sanga o mila o se lau furu val ta alonga o ta aloai se lau su tasi score o ia maua mo le aula kapite to fitu le Black Ferns Sevens in New Zealand fa pe mata alonga fitu le fitu mo le Black Ferns o le tamata alo soka New Zealand le All Whites ia Eli Just o tama wina nei sana whenga inga whaito miliona ta lai whase e tuai le Kalapa le Swansea I Wales
Ina mai ai o le mata ino lan talo le tamara sanga bori poro rangi o mawai tunei le sa mawen sko tolu. O le tau le luas fulon tau sanga o sei nia le whenga inga mo tau sanga mai o le ato ta alo fata sei nei malisi o na uso ta alo kiwi le alo Samoa kiwi Marcus Tamanik. A whailo ai Swansea i le sei nia o Just i le taimi o le lato tola o pinga ta penai mo tamara sanga i Austria. I le fata tanoina le Tamanik i alo na water alo. Wa tu ua Just i le au soka le Motherwell i tamara sanga Scotland Premiership e no mai ana tau sanga tas i le whenga inga wa ve nei mo matatia le kalapu e pe ona lipu tia tu samaleono miliona pauni tu sale mas futolu tu samar fitu miliona ta la o Just sa e skoina skoe lua o wantil ta longa sa tu sai ma Iran il tamar sanga lipu rangi Malaysia na sko sa maua i ta longa sa fai inai le o wantia Belgium le matasi o le kalapu soka Swansea Wales o le iso i la tue o naina le kalapo o le li pese la uloa ma le fai pisnisi Amerika e lo tere ia Snoop Dogg. O au tapo e la ula kapili te le Warriors e li usina le tamarasanga o NRL wolongo iai awane iai se moe mitinga. O wa tala sala lau mo le tamata alo la uloa Australian Nathan Cleary e fa se e mai au kilani nei o fa mutalia. O le fai a onga fa urulo o le Warriors Andrew Webster o i te ena mani marino ia le iau in talanoanga ma rea tamata alo savali ese ai marikalapo le Penrith Panthers ai awa mai le Warriors e loafa mera favalu. Faria Webster i le voting. O le mea manino e le enia latu talanoanga whaia e le eifoi manisi o le pulenga le atamo of so tai mai. O le koni kalati a Cleary mai e le whae ngore tusang fau i lalo ruto la fono le NRL lo iai e le mo whaino fiso tai iai se iskalapo se ilonga wa uria la sumo mo november le tusanga nei. Faria Webster o le melina e le tsai ma le tula fono i lo latu talanoa ia Cleary. Talanoa le aso mai ati aroni sila ia i le whaala fani tangta uma manuia le so ma le latu i le whae unga o le vai aso. Faiste fuanga i ta pena i lo ainga mo lo longa. Talanoa i lo ainga i le mea i whai pe asi i tia le vai au ta folo fali. Tu au meta au e se no fuanga saunga le mu, ma wha ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E whai ma le sona o le ona toi tu lai mai o ia fianga i lo ainga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Au kilani i saute, o sa ili se Samoa o e malo ainga. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale wha moe moina. E tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. Ua maua le telefon mai le Auckland Zoo, o le Dinosaur Track, o le atoi fo i mai le neitau sanga. Sa hawa vali ma mata, i le matap tia o le vai taimi o dinosaurs, o la atu ngai o inga, ma le atu tangi. Pei e tue wha fo i oe i le loa se lau miliona tau sanga taluai, e au fia le nei mataanga i lau pe paul fali, tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga i ane i le aucklandzoo.co.nz. E whaingo fia lo langa, pe a le leilau wha aperitania. O tala ina nei avanoa e teles talai i le Dynaspeak, mo a onga wha aperitania. A onga fua e ono fumau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amatalia vasenga i le aso lua fito o Iulai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fisosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima, ono fitu whaatasi, lua lima, ono fitu whaatasi. Betana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. O te ngana uniform, whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental, ma whaongalau Community Services Card, e se iai lau nifo i le nao le fase fulu tala. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu, wha valu tolu o le tuatusi, tolu fitu lima, Great South Road, Papa Toe Toe.
Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Tolona matau pe lua se fulu ma le wha. Whaita wina ino pot potore nei tae au. Awa te losi tangata mi o le anga. Awa fo e te fiato anga ia I lato. Awa wa mawhau o lato loto I le sawanga. Pa tau talitala o lato la ngutu I mea whatingai. Watina I le whale I le poto. Ai wha mausali ina I le whautauta. O le poto fo I. E tu mua ia whiawhi o loa malawa e tā ua ma le matangofi. O tangata poto ua malosi ia. Ma le tangata atamai e tupu lona malosi. Awa o le whiriwhiri le lei e te whai e lotaua. O le tō telefoi o whai pule saunga le muai. Wa maua runga le poto o le vale. Na te le tau tala lava I le whai toa. O le ua mawhau e whai meleanga. Ta ua o ia o le tangata. Whaitonga whiti leanga. O le manatu o le vale o le angasala lea. E ino sia fo I tangata le ua whatangu e mu. A whai e te whawaiwai I le aso vale. Wa iti lava lo manosi. Ia e la vea I le ua puea I oti. Ma e ao ina whasia. A whai e te whapea whauta. Ma hatu tele I lore nei tangata. O le ua fuatia loto na te le la ngona ea. O le ua tau sialo wanganga, na te le sila fia ea. Na te le tau ia tu ea le tangata, e tusa malana ngā ruenga. Lo watari ia e ai le meli, a wai le lei. A toa ma le meli sisina e sua mali e lo ngutu. Ia e loa, e whapea fo le poto I lo wanganga. A whai wa e mawa, ona iai lea o le iunga e le u vale fo I lo wha moe moe. Le tangata mi o le hangai. Awa e te lamalama I le mea no fo I le tangata mi o tonu. Awa te whaatafuna ina le meta o toi o ia. Awa e atu fitu ona pa u lea mi o tonu ae toi tu o ia. Awa e mi o le hanga e pa u ina tou le mala ia. A pa u le waita I hate oe. Awa te fia iai. A tau suai fo o ia. Awa le ori ailo loto. Ne I sila fiele li ona le anga I lea iona rumba. Mana whaali liu mai lona to saa aia te ia. Awa te wha meo ie ua whai me leanga. Awa fo e te losi ie ha meo leanga. Awa elei usele lei le wa meo leanga. E tine ia le la mepa e ha meo leanga. Lo watali ie e matau I leli I a tō mara tupu. Awa e te whewha woa mai e whediu li wai. Awa e whawha se I ontula e mai o lola tau mala. O ai fo se na te loa. Le mala ia mai a te ila wauma. E iai fo I nei mea I e popoto. O le whailonga ino tangata e le whamasinonga. E le lea. O le ua whai atu I lea mio leanga o oe lea mio tonu. E whetu uina o ia le nuku. E whaafanoina o ia e tangata. A oe wawa I atu I ante ia. Lātou te fia. E o ia I lātou le whaamanuia e le leiai. E tau whea songi tangata uma. Ma le ua tari atu I uputonu. Ia sauni uni I whafolau ngaruenga.
Ma e teu wai le bao. Muli ane, ona e whaia leo lo fale. A wane e whaifua oe ma mori mau i le lua te tua oi. E te pepelo ea i ulongutu. A wane e whapeane e pe ona whaia le tangata ia te au. E whapea lava ona o whaia ia te ia. O te tau iatu ia te ia. E tusa, malana mea ua whai. Na o wane i le whanua o le tangata pai e. Ma le tōwine o le tangata wale i se mawhauwhau. Whau te foi. Ua te tupua e ua so o lava i la au tuitui. Ua uwhitia ma lava i le baongongo. Ma lana pā maa ua solo. Ona o wawa ai lava lea, ma o matua ma natu. Ua ouloa, ma ua awa o ina i au. Se i toi titi sina moe. Toi titi se mata moe. Toi titi se pi lima te oto ai. Ai o mailo mativa pei o le malanga. Malo le tango lima pei o le tangata. O sauni lana upenga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Radio Samoa. Taslima iwatol amo. Ua maua le telefon mai le Auckland Zoo. O le Dinosaur Track o le atoi fo'i mai le nei tausanga. Sa hawa vali ma mata i le mataptia o le vaitaimi o dinosaurs. O la atu ngaioinga, ma le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe i le loa se lau miliona tausanga taluai. E au fia le nei mataanga i lau pe paulufali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga iane i le aucklandzoo.co.nz. Ta lofa lava o te roa. O le tala fia, ua whaiti te nei tausanga mai le ono sa fulu lima sulu walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o taufale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le lima walu po le lima sulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fu atu i lau pusa meli, ia le pusa mo susu enga ma wha ata o taufale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga luenga. O le whaatino ina o ia wha ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina i e au lia le fitas fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave i loa, ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. E susuenga ma wha ata o taufale. E mawhai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu. E vave ma whai ngofi. O susuenga ma wha ata o taufale. E mawhai o na wha asao i naiola. A maua lola pusa. Lai loa. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa ila la esi a le Our Kids Early Learning Centers i au kilani sauti. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ili a fo ini whaia onga Pasifika mo lātou whalea onga i au kilani i saute ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lau tama, po se talusanga i senga luenga. Pafso tai, Our Kids, i le ovalu se lau, luono lima whātoru fitu. Ovalu se lau, luono lima whātoru fitu. Malo whaftaile tino i lau mai mōmala whawhongara nei teimi o le tae au le tautua roi le sa mōmala pokala me maro le tae au. Ia, na nai mātua matato o masapi sina whafoi le tae au e sile kou le leile tō wala popo ta pena ta maiti. Ia, wa maka mabori ka meki rea o ngā. Ia, relax la ia mawhaisi pu koko sa mōra kai au. Ia, ka maanga marurua, pese le mo e mwere pedi na jefa. E pura mai te kia sa le fia mahai, le fia fatasi, ia tau e suna. Lama soama, o hauta kosi, se le manawi. Lauti fai moana, la ute mane, le fili o tama. Sao sa ili, upolu sa vaini, mahapone. A uale ai se fuana o te tawina. Talu ai lo fa abane ila upenina. Olo susu mai ile motu o tutui. So we oh mana ben say tell my boy says your happy boy Peter lava watasi July le la jama fa io le pule fa so me oma ya malutia ilona aloko ota ona fa ape foi malitele o fa so
Awe te musu nei moa malulu Wata o Male masalina nei ave Vasele mutu Nei pei Le vuole pea Ma le isu Te tangi le moa Aus yuna afa Ua e o Le zini o loku Te anana Fai mai o satana Le tumu O o fratu So umanatu Del Maya O so tau fite te o favore Mada tua La tata tonga Se oi te oti So we all Lo mother man Say tell My Oh yeah Eu sei se vai Oh ite Lavo watasi Tulai le lai Jama Oh Oh io le pule Paso Alutia Idona aloha O taola Fa'ape foi Maletele o fa'a Lau sosonga O kamasasa o ar musika ia wa a pepese mai loa pere no tia fau puni ala vaa tia maa matulua matangi masasa ia papasoifua makako o fai pese umai sa moa ngā so e mo koha mani ele loko a ma lo vaftai le a fo ile fa fonga mane mai moa na tino vai o leo fa manatu mai ele ofisa e leo toe umisteimi mo le tātou sei o lo tātou tusia e whanga solo. Manto fo o tātou tusia e luor so ngā male a mawhirwhiri. E na o le Radio Samoa ma wai tātou tusia na a o le la o maile whamanatu o le tātou ofisa e le leilo wave mai. O lo te wave atu umaro le vaso fau. Ia umaro fo imaraka ko sei o lai aru te mire nei. O tusia na amata mai o whantau le fitus funtala. Ya le ua limas funtana al temini nei e koe ala o vaso nei ma le vaso fau ia ona mai alolo al tatu se kerera ngā pa uso le luas fuka ala ai e la vai ala pensingi pe ia la kupe fasao ngā mai le tau le sa i tatu tusia so na le official Radio Samoa e te mo i tatu tusia na numero tolu pa tolu sfuma le ono Hobol Avenue i Manukau ia pa wana ole no fanga te mo i tatu tusina i luar songa ma le va filfili ia ai o le ufa manatu atu ia te oi e leilo vavave mai ina nei te iwa ma wa umale avanoa ia ngai koe foi le ko kongi fiku se furu ale manga ia lima se furu ke rea re se senga lima se furu ma fiku se furu ia le na vavave mai o tanto ofisa te puni le afarfa so ala te tala te mine nei ia mo nei ia ka pungi foi le weekend ko e audia na vai aso pe audia lo tu se fo man ma malosi ko ka kala foi la ia fa nga mai le va no le te o mai mau ia ka ko pa ufa ko le fa mo ia fo ista man vala mai nei mata la no o le ma fatia ile fa ma e miro mo o la lana tala sanga mai le la batu sa pe ia te o le tala sanga sta ma e mana mia ia se tangata fo ile ele le fo ino le fifi pa u tu lo fa fonga le tenu fa pe o le te fa fonga mai o le me alo fa le tua i le vanga le
Mata no masunga yo suane. La mana mira fsosani. Pe avala wane lan telefoni feve. Ile ole o lua. Tolu lua fitu. Tasi lua o nono. Le la koe whaane mua. Kuru ngu mena ke fongi wha mo langa kau. Ele o lalau pengi malau. Faspepanga ele o la li pe o pola faspepanga ele o la li pengi. O lua. Tolu lua fitu. Tasi lua ono. Sunga yo suana mana mira fsosani. Nei te mole tae au. Toe lua se furu mare lua. Minuto lo toro talo le tulas. Furu toe paura minuto lo toe. Tatu malu al tae au le nei foi asfarile. Lo
o tele so ia o se vi na le au ia le tua fai va be lo tau tinga o la ile na luenga lau tau tua pa afetai tau si fea caringa Straight to Marco ma Wesley la faiali ile tau tua mo Radio Samoa so le opava ia tu ile Lisio awia o le sailing o le champini o le Super Rugby vai ngota mai tai ma ga ia mo ia so le awia lua ka alo ka ia o ile duas fulu te le fa fai lai la lord ma lai fo le One New Zealand Stadium i Kareskeke. Okay, fa ko kene penga muri lau mai mo i talonga ango ma muri mai ni so talonga ma o le weekend for le blues sorry o fa pe o le blues la fa le kongu so le ma no se sa o Hurricanes o Wellington a ringo ka longa muri ai le blues lan ko kuri mai la ko vango mo le final ai a pingi a o le final so o ki ro ko le au le piki le blues ai e lo ska mai a wa so I know Maui awie lua le final game le matatu ia ma le blues o ko kele o teine ia po alo fo Samoa le ka alo ke ko fiko New Zealand o la ke va ku le ka alo mai i le sori ai mo ka ki ar ka alo ngale sori o va ku la au le blues ka ki ia ma ka me la ko me kasi Chris Miliko ia fa soro mai la ko me la lua o Alenta lolo hea ia mala tonu me tolu Dora tunu ia fa soro mai la ko kapekengi o ai fo ia mai kawaka nu ani rus o la kapekengi o kwa umbia ka e lokar ka ia mala ko me la lima ma amba vai pudu ai o mo ka o ki e vole umir ka kare ko e maro si sone ia fa solo mai no la ko lose forwards ai Amarante Titi ia o le to finile o Wallace Titi e ka lo mai lai Amarante o le blues ia Wallace la ka lo preki ia fa talo fa ngare malu se mo Titi ia o aloia fa ngale malu e so o ka me ki la kinga e mo ia saka alo ma ka kengi le malu le man Samoa e so ma ka me ki la kinga ya le fo ku manu le la ka pia ba nga ya fa so no mala o ko ke la no Samoa ka lo so le palasi malefico ai o Daniela Fesolai so le mo ka o ki fo la lo fiku le so le palasi maleval ai o mo ka o ki fo le so Samoa le ana Mikael tu ai vai le o Lucia le sole e Samoa o Lucia le blues ma ka ki palasi mai ko le Black Line Jamie Kolose ya kasi le alo Samoa le ka alo fiku New Zealand a fa va malo ya Silver Brunt o le manga yo le swafa Samoa o Silver la ke le fanga o le longo i polotu le mapuatai Silver Brunt le ngome le sfuko kwa ma ka ki so fa solo mai le ia la manga ia ko ke le ngai si Grace Ngango la sfulu no reserves fa solo mai le si va nga la fo ia tafito la faele la lo kasi alonga Samoa se vai le manga ke lo ko ke lo Samoa mo ke lo le manga ia Samoa le ka alo mai ile au le matatu alena sa ili le so Samoa le fiku fa va malo New Zealand Winnie Palamo ia vai la ko ke fo alo Samoa le ka alo mai le lani mua wa ko ke lo ia ko ke le sia no Samoa lo ki lo ku ai o le makoa manga ia le final le sore manga ia okay le o alo mo Samoa le tau sini o talonga e fa ngora nei vai aso ia o ko alo sisina fu Samoa me ne fa anga tama mo ia le alo mo fa anga tama ma kalonga fo i o la fenga il fa ngora nei vai aso pesele mo ai
Samora tunu pele ia malia whenua le whinangalo le tā porkalamina nā mai alo awaturo lima o le naua matua atu le tā malua le tai au. Ia mo le neas wharaila le tau lungai fo le tau tua le nei whai aso a iei se whamtalanga o le tau tamani i lau whaafong ma le nei tai ama le nei vaso atoa le malua le tai au malua ve whale whinangalo i manuila wa le nei aso. Tātou ua whatasi mai Yesu le nei aso ma le angatu le whai ungar vai aso. Stay safe and stay warm. Look after yourself and God bless. Ciao, fast Mua
O sa vainga lenei telefon mo ni tai au mai a tero ni sila ia wa fwelo no fota poi mai fa funga mai am o fa ali pale mi e au ia sto national fa tu ese fa la wai tele le tina fa pulisa ia fa ngoi e pa ye ilo na aveino na so malo lo fa le tua ile ola io ila na pepe e muso fa joina ile suite iulo le partia le New Zealand First Shane Jones isi ona fa punga fa no mo sa fa ia o le tina fa pule ale national ia KG Naimon o le tumalo nebia sa faria nash e paie a o aveliva masino na so malo lo ile to singo na pepe fo sa fa no telefonga ile sao o Naiman sa to teliu yo na tuti no ne tumalo fa palota ai fa to ase fulu vai so na pepe ai o lono masino na matua sa to teliu wa ile parmende o le fonga nash ai longa na fa tio ina ia vai ngo party fa politik o stanga te fa longa tangata itina mata mai tai faria tu sina ve maulo mo to Christopher Luxon o nash o toi fa au mai nei tua le tau vai se suio le New Zealand First e yelon tala anga ilona fa nga ino senga ngana fa lo maluma fa sanga itinam to my time mai ta wai o le fa ma vai mai o national New Zealand First o se merelei ai olo ai tala fu ia Naimon I sana fa to esenga fa la wei tele fa ia ai no silingia pe ma fa na fa na fa lo ngona ile ia o le suite tai o le New Zealand First
Le isi paanga le whainga malo ia Shane Jones i le Parliament. Le foi sa i la lafo ni manatu e whetena iai e winga tangata nuu ma whaatinonga o ni a mionga whaungali. A sa tari laksan ua mai alamo na ia folosi na le mata opu. Ina ua toi sitting here, pe o whaatu ese e Jones i ona manatu whaarung maluma sa whaia le vai aso. I le whaalo telino whai pule whaunga i au fiu fituri vai po ni pads, pe a whono matai tai o ise tino mai whafo. A sa tari laksan, e le i mawaso na vanoa e talanu iai. Sa toi turia pe sa mua wha ati a te ia le New Zealand First, ai li e se national kabineta. A tali laksan e le ai a waina te le i mana miena. Sa sui ali tina whai pure a Katie Naiman, i manatu e whapea, e te le atu me sa i au sia mawhaia, i le pātia le National Mori Tumalo Hawke's Bay, i le tono le tolu tau sanga, a o tau sia lana pepe, na i lore mea sa au sia Nash, i le iwa tau sanga. O lui tau wina tangata tomai whapito i soi fō maroloina, i vāinga whai whaporikike, a mere wha mua i le ola maroloina tangata lau tele, na i lo profita kampani whai ngā palota o le tau sanga nei. Malato tapa ina in tula fono malolosi atu e taula i aita paa ava malosi ma tau mawha le se ola maloloina iain. Ina ia tu uiti ti ai wha mae mawha na vau ia. Ma tu umama iana ma mawha wha tinonga o soi fua maloloina. O le amatanga o le vaso nei sa wha ma tu ina ia wha la tonga so wha tase soi fua maloloina au te roa. Le Health Coalition au te roa. Ilana tustu singa o vau yanga o le luafe ma le fulono po le Prevention Brief 2026. O lo wha amatala nai, o se fōwhanga ti susia mo ri tui ti ai o wha mai, e mawhaina wau ia ma whaare leia ti le tau singa ri tusa, i soi fua maroloina. Whaare ai wha la brutonga, o te paa, a wa malosi ma mea ai le ma oise ola maroloina, e tu samare kuata, a e pōre tau se lau limas furuafe o tau sanga o tanga tai whanoi soi fua i Aotearoa, i tau sanga tai tasi. Ai o le vanga telo tanga te maoni mare Pasifika, tanga tai maolala te pe maua ma tamaiti e mafuri le afiain. O le soa te whono o le Health Coalition Aotearoa, Professor Boyd Swinburne, tai whalia, o wao yanga o tūlei nei tua i tau sanga, ua mawai atu nei. Mai e tā ua i whai te wā whe mawhio soi fua e mwhai an whasawina, ma whaatinonga o tau tua soi fua maloloina i whai titia, pe a whailea, e manatu ma mawhai ai se iso whai ngā malo, e winga i le wao yanga o nei ngase. Whalia Swinburne, o ai inga whaatino mo wao yanga o ngase o toi whasolomoni, ai pe o fata tia ese ai ave fa mo moi fainga fa wo mo company mo businessi o le mea le mana mi ai ngai o inga fa tino i tu iti ti ai le fa o la yo mata o putangata e mo inga se mo fa va i no fanga mo tong stinga fa na ti fa mai fa pe mo official for mai tu tonu ole tonu tasio le va so talu ona maola na le sene ave wilafi sa ave ai le tama tai te lavo i Aukilani a Angelina Pierre, lana wilafi ale Kawasaki, mo se ti enga po fata amilo ile no whanga o lona whaing. Ai ore teimi leo, Pierre lusu to te sanga, ua valu masina o lona maitanga. Malana paanga tama Samoa, Jaden Schuster. Samoa mua tu fata itai on tie ilana wilafi o le tu aingo le 300cc. Sa fata wina di tu samaleono masina lumatu. Ai olana fai unga tie ilana wilafi le awa uli o le Jan Warrior wafi maru fufa, e unoma se pulo mo sanga le mu, ai po ni lava tie wilafi mo le puinga. Sa fa maoni e ona mafuanga o le whanoi o nola, ma le ola na pepe. Sa le lea ese i Pierre ma ilana wilafi au ta amilo le pionga ma safa ilo na ulu se marua, e le ma fai na toi fasawi na mai. O lona mai tanga sa vawe fai ese ta o tonga whanati, ma lana pepe sa fia fo ina manu ai le whasau inai, o na manu o lon tina ma whanoi le ola, i le asa so ai. Sa wha ingoa ai, ia Lazarus Jewel Tamuera Schuster, e beona ta uai lungo su enga ni ta mai ta isu e whapito i maliu, corona. O le mata upu sa o fia ili li poti o whautuanga le ofisa sili su e maliu muni nei, a le recommendations recamp, sa wha matuina ili nei vai aso. Whare au ta mai tai corona Aaron Woolley. Sa wha mautuina isu enga le ofisa leo. O whara vlave tupu. O ne mafuanga utu o le alavea. O na ua le mawhai e Pierre. O ne tawhi o fia le wilafi a o milo le pionga. Te wau o le lava o na malama. Tie wilafi. O Pierre sa whanau le tkuki mamalanga mai ai no fo i nisila nei. Aulai titi. Ma whelo e ma Jane Schuster. Il kolisi. O lo na ingolo o mawhatia pea i wha noanga. Ai ora tina ona na paanga ia tufa Schuster sa i whaari ai le vaengo tala le NZME.
e ulava o lua ma le whatausanga o le whaaralawe, a o tū maulava o na iai, i mawhau o le ainga, le whaaralawe lawe. Ua whata o toina e whaamanino le malo o New Zealand, i le lumana i o whai ungai whaia po options, mō mātua o tangata New Zealand, maranga mai e tului whafo, o le toi loilonga o visa mo le vaenga o mātua o tangata nufo mau, sa tua toi lipo tia mai le amatanga o le tausanga rein. Ai ua whaaria suiso o upori tamata Minister maranga inga Eric Stanford, o lo whaatari pe i whautuanga, ma se wholwhalanga ua fuafu e whaia le whai unga le masil fōu. Ai eni suinga e whaia o ier wha moe moe o ngā tonu lea, i le wha tāmerisanga o whaatinonga pālota, lea e pikina i la toi me whaiona tāsanga mo visa. Lea wha te pula ai le lua, wheli mselau i le tausanga e tasi. I foi no mera le matanga ruanga o whemalanga inga o whailoa i sfurulua whe sa tāsanga e whailoa lo lātou whanaunonga mo ne visa, i le lua tausanga i lumatu. I le tusa male afo i lātou o ngali. O whai tionga sa tā uai, o ngā se senga o tangata e laki le se ina o ele o whea. Mo i lātou o whai tau sanga o whātel tani mo le awina mai o lātou mātua i New Zealand nei. O riso tangata o māna na o whoi e whai swinga. I mana onga mo tupe maua mo le telo i lātou e langalongoina mātua. Tangata si tēni New Zealand ai po i lātou e nofo mau. Il teminei o le langalongoina o le matua e tasi. E mana o mia i le maua le tutongi maua se lau mo le iwa afe lua se lau tala i le tau sanga. Ma le leile loifa ma se lau fast food i maafe tala o le tutongi maua le tau sanga pe a tau sanga mo mātua e tolua. E tālonga o le tamata i tālo la kapila au loa le Black Ferns e New Zealand ma le tenta alo le tau sanga o le la kapila i to fito le rangi. Cho mela, o tilo nei le pine auroron peka i no mai ona toi se nia sana whenga inga ma le la kapila New Zealand se i au lia le whai ungo le roafe ma le fuiva. Whani e mela, e tele lava di mea iau ona i au sia i le au la kapila i to fito New Zealand. E iedon whalongona o le whato aia valvarina le laualunga o lantalengi. Mai le eisona langona o i au sia se le whasit sidem whai ona iain. O le mea lea, o le a whaua waipea, ina ia siriatu sona lelei o se teinta alo, o se taitai e po le lava, se mata whaioi o le ai whaia. Whale a mela, o lana sini au tū, o le fisosoni le Black Fern Sevens, mo le pui o le pine auro ilo le mpeka i Los Angeles i luafi ma le fulvalu. Vai e tau foi, e ulava le pine auro le mpeka i lana sini au tū, ai le urai malanga ta amilo mai ala o file ta mai ta i liona peritania ma ai alani le tosan fou, o se iso mea o tilo iai. Ai e nā tere o mautino le teminei, o le ata alo sumari lima le Black Ferns, i le tau sanga lo ma le fitu. I le nā o le luas furu lua tau sanga, o mila o se lau sfuru valu ta alonga o ta alo ai, se lau su tasi skoa, o ia maua mo le aula kapite to fitu le Black Ferns Sevens a New Zealand, fa pe mata alonga fitu lia fitu mo le Black Ferns. O le tamata alo soka New Zealand le All Whites, ia Eli Just, o tama uina nesa na whenga inga whaito miliona tā lai whase e tuai le kalapo le Swansea i Wales. Ina mai ai o le mata ino le tāro le tamara sangapore i poro rangi o mawai tunei, le sa mawa ensko e tolu. O le tau le luas fulon tau sanga o seinia le whenga inga mo tau sanga, mai o le ato i ta alo whata seinei malisio na uso ta alo Kiwi, le alo Samoa, Kiwi, Marcus Tamanik. A whailo ai Swansea i le seinia o Just, i le taimi o le lato tola wa pinga ta penai mo le tamara sanga i Austria. I le whata tanoina le Tamanik, i alo na water alo. Wa tu ua Just i le au soka le Motherwell i tamara sanga Scotland Premiership ina ua mai ari tau sanga tas i le whenga inga ua ve nei mo matatia le kalapu e pe ona libu tia i samaleono miliona pauni tu sa le mars futolu tu samar fitu miliona ta la. O Just sa e skoina skoe lua le o wanti il ta alonga sa tu sa ima Iran il tamara sanga li poro rangi Malaysia na sko sa maua i ta alonga sa fai inai le o wanti a Belgium le matasi. O le kalapu soka Swansea, Wales, o le iso i la tue o naina, le kalapu o le li pesela u loa mari fai pisnisi Amerika e lo terea ia Snoop Dogg. O au tāpua e la ula kapili kia le Warriors e New Zealand le tamarisanga o le NRL, wolongo ia e awane ia i se moe mitinga. O wa tala sala lau mo le tamata alo la uloa Australian Nathan Cleary, e whase e mai au kilani nei o whamutalia. O le whaia onga whaurulu o le Warriors, Andrew Webster, o i te ena mani marino, ia le iau in talanoanga maria tamata aro savali ese ai marikalapo le Penrith Panthers ai awa mai le Warriors e loafa mare falu Faria Webster i le voti o le mea manino e le enia latu talanoanga whaia e le eifoi maniso le pulenga le atamo of so tai mai o le koni kalati a Cleary mai e le whae ngore tusang fo i lalo ruto la fono le NRL lo iai
e le mo fai no fesota e se iskalapu se longa wa uri la sumo mo no ve mal tau sanga nei Faria Webster o le melena e le sai ma le tula fono i lo latu telenoa ia Cleary talona le yaso ma ia te roni sila ia il fel funny tang ta uma manuia le so ma le latu il fai unga o le vai Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Te umai